கடந்த வாரம் முழுக்க எனது மனதில் ஒரு பாரம் வந்தது இந்த செய்தியை பேச வேண்டும் என்று. ගිය සතියේ පුරාවටම දේවදාසයාගේ සිත තුළට එක බරක් පැමිණ තිබෙනවා මේ පණිවිඩය අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරිපත් කළ යුතුයි යන්න. I was impelled from deep within during the foregone week to deliver this message. Now I do not claim that impel came from the Holy Spirit. அந்த மன பாரத்தை எனக்கு கொடுத்தது பரிசுத்த ஆவியானவர் என்று நான் சொல்லவே மாட்டேன். ඒ සිතට පැමිණුණා වූ අදහස ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේගෙන් කියලා මම ප්‍රකාශ කරන්න යන්නේ නැහැ. எங்கிருந்து வந்தது என்று எனக்கு தெரியாது. කොහෙන් පැමිණුණාද කියලා මට දන්නේ නැහැ. I don't know from where that impel came, but then I was impelled and therefore I decided to preach this message today. அந்த பாரத்தின் நிமித்தம் இந்த செய்தியை இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு பேச போகிறேன். නමුත් මේ මනසට පැමුණුණා වූ ඒ බර නිසා මම එය අද දවසේදී ඔබලා මැද්දේ දේශනා කරන්න යනවා. இந்த கடந்த வாரம் முழுக்க ஆண்டவர் என்னோடு பேசினார் இந்த செய்தியை என்பதை மாத்திரம் நான் துணிவாய் சொல்லுவேன். පසුගිය සතිය පුරාවටම මේ පණිවිඩය තුලින් දෙවියන් වහන්සේ මට කතා කරා කියලා මට පැහැදිලිවම ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. But I can boldly claim that God was ministering to me through this particular word. So I'll tell you something. If you get pricked, hurt or moved, whatever, just know that I went through that whole of this last week. இந்த செய்தி உங்களை குத்தினால் මේ පණිවිඩය ඔබලාට ඇන්නනම් கிழித்தால் ඔබව ඉරලා දැම්මනම් உங்களை பராண்டினால் ඔබව සූර්ලා දැම්මනම් நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த ஒரு வாரம் என்னையும் கிழித்து பராண்டி சுரண்டி தான் ஆண்டவர் இங்கே அனுப்பியிருக்கிறார். හිතා ගන්න පසුගිය සතිය තුලත් දෙවියන් වහන්සේ මාව හිල් කරලා මාව හූර්ලා මට ඇනලා තමා මාව මේ පණිවිඩය දේශනා කරන්න මෙතනට යවලා තිබෙන්නේ. ஏதோ நான் மாத்திரம் பரிசுத்தம் உங்களுக்கு இதை பேச வந்துவிட்டு ஒரு தேவ தூதன் அல்லப்பா நான். මම නිකන් විතරක් මම මේ සුද්ධවන්තව නැත්තම් මම දේව දූතෙක් වගේ මම සුද්ධකමින් පිරීලා ඔබට දේශනා කරන්න පැමිණියේ නැහැ. I am not here as a supernatural angelic being, none prone to all these things and trying to preach to you. No. Let's see what the Lord has got for us. இன்றைக்கு ஆண்டவர் என்ன பேச போகிறார் என்று பார்ப்போம். ඉතින් ස්වාමින් වහන්සේ අද දවසේදී අපිට කුමක්ද කතා කරන්න කියලා බලමු. அதனால தான் காலையிலேயே ஃபேஸ்புக்கிலே போட்டேன். එම නිසා තමයි උදෑසනම මුහුණු පොතේ එක පණිවිඩයක් දැම්මේ. இந்த வசனங்களை தான் பேச போகிறேன். முடிந்தால் வாசித்து விட்டு வாருங்கள் என்று உங்களுக்கு. මේ වචනින් තමයි දේශනා කරන්න යන්නේ. හැකි පමණින් ඔබ කියවා පැමිණෙන්න කියා. That's why early in the morning I sent a message through Facebook saying that I'm going to preach from this and if you can please read these verses and come. And also you know what? Unusually, I sat and did the multimedia Bible verses and that will come on your screen as I preach. அத்தோடு காலையிலே உட்கார்ந்து கணனியிலே அந்த மல்டிமீடியாவிலே இந்த வசனங்களை எல்லாம் போட்டு எல்லாம் பண்ணி உங்களுக்கு வைத்திருக்கிறேன். திரையிலே அது வரும் நான் பிரசங்கிக்கும் பொழுது. ඒ වගේම උදෑසනම නැගිටලා පරිගණකයේ තුල ඒ කතා කරන්න යනවා බයිබල් වචන අන්තර්ගත කරලා ඒවා සැකසුම් කරලා තමයි මම මේ ස්ථානෙට මේ දේශනා කරන්න පැමිණියේ ඔබලාගේ යහපතත් ඔබලාගේ පහසුකම උදෙසත්. யாருக்கு இந்த செய்தி? කාටද මේ පණිවිඩය? Who are the recipients of this sermon? All Christians. எல்லா கிறிஸ்தவர்கள். සෑම කිතුණුවෙකුටම. பெரிய ஊழியக்காரர்கள், බලවත් දේවදාසයන්, சின்ன ஊழியக்காரர்கள், කුඩා දේවදාසයන්, ஊழியக்காரர்கள், සේවකයන්, ஊழியம் செய்யாத விசுவாசிகள், සේවය කරන්නේ නැති ඇදහිලිවන්තයන්, புதிதாய் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள், අලුතෙන් ගැලවීම ලැබපු අය எல்லாருக்குமே தான் இந்த செய்தி. සෑම දිනාටම පොදුවේ තමයි මේ පණිවිඩය. This message is for the big huge servants of God, men of God. Then the normal ministers, pastors, teachers, evangelists, prophets, whatnot. To the average believer, the newcomer. But this message is for Christians. But alas, this message is not for non-Christians. இந்த செய்தி கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர்களுக்கு அல்ல. නමුත් මේ පණිවිඩය කිතුණුවන් නොවන අයට නම් නොවේ. ஆகவே கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர் யாராவது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தால் එම නිසා කිතුණු නොවන යම් කිසි කෙනෙක් මෙය නරඹමින් සිටියානම් பாருங்கள். බලන්න. ஆனால் இது உங்களுக்கு அல்ல. නමුත් මේ ඔබට නම් නොවේ. சும்மா பாருங்கள். නිකම් බලන්න. ஏதாவது நல்லது கிடைத்தால் கிடைக்கட்டும். මොකක් හරි යහපතක් ලැබුණා නම් ඔබට ලැබිච්ච දෙයක්. So if you are not a Christian, this message is not for you. But if you still want to watch, welcome. Okay, enjoy if you can.
இப்போ நான் என்ன பேச போகிறேன் என்றால் මොකක්ද මම කතා කරන්න යන්නේ කිව්වොත් ஊழியக்காரன். සේවකයා I'm going to talk about the minister. ஊழியக்காரன், வேலைக்காரன். සේවකයා නැත්නම් වැඩකාරයා minister, servant, slave, அடிமை. වහල්ලා இவற்றை பற்றி நான் உங்களோடு பேச போகிறேன். මේ පිළිබඳව මම ඔබත් සමග කතා කරන්න இந்த යනවා. கிறிஸ்தவர்கள் என்னை போன்றவர்கள், எங்களை போன்றவர்களுக்கு ஊழியக்காரர்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள். நாங்களும் அப்படித்தான் எங்களை அழைத்துக் கொள்கிறோம். බොහෝ කිතුනුවන් බොහෝ අවස්ථාවලදී දේවගැතිතුමා වගේ ඒ වගේම මම වගේ අපි වගේ අය අපිව ප්‍රකාශ කරගන්නේ නැත්නම් අපිව හඳුන්වා දෙන්නේ සේවකයන් හැටියට. You know, usually people like me, people like Pastor Tushara, we are called ministers of the gospel, servants of the Lord. Wow, that's all wonderful. அதெல்லாம் நல்லது. ඒ ඉතා යහපත් දෙයක්. ஆனா பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? නමුත් ප්‍රශ්නය කුමක්ද? எத்தனை கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஊழியக்காரன் என்றால் யார் என்று தெரியும்? කොපමණ කිතුනුවන්ට දන්නවද සේවකයා කියලා කියන්නේ කවුද කියලා? How many Christians do really know the meaning of the servant of God? இப்போ பாஸ்டர் துஷார் ஒரு ஊழியக்காரர், දැන් මම එක සේවකයෙක්. நான் ஒரு ஊழியக்காரர். දේවගැතිතුමා එක සේවකයෙක්. ஆனா எங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தெரியும் நாங்க ஊழியக்காரர்கள் என்று? නමුත් අපි අතරතුර අපි කෙබඳු අයරෙන් අපි වටහාගෙන තියෙනවද අපි සේවකයන් හැටියට? அதைத்தான் இன்றைக்கு நான் பேச போகிறேன். ඒ පිළිබඳව තමාද කතා කරන්න යන්නේ. Yes, Pastor Tushara is a servant of God. I am a servant of God. But then how well or how deep or how truthfully do we know how we are servants of God? Now that's what I'm going to talk to you. So let me give you a little discourse delivered by Jesus to his disciples in Luke chapter 17 verses 7 through to 10. இயேசுவானவர் தனது சீஷர்களை பார்த்து, ඉතින් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමන්ගේ ගෝලයන් නැත්තම් ශ්‍රාවකයන් බලලා அவர் 4 வசனங்களிலே இந்த ஊழியக்காரர்களை பற்றி ஒன்றை சொல்லி இருக்கிறார். වගන්ති 4ක මෙම සේවකයන් පිළිබඳව කතා කර තිබෙනවා. அதை நாம் பார்க்க போகிறோம். ඒ පිළිබඳව අපි බලන්න යනවා. இப்போ திரையில உங்களுக்கு அந்த வசனம் வரும். දැන් ඔබලාට තිරය තුල එම වචන පැමිණේ. அந்த 4 வசனங்களையும் தமிழ், சிங்களம், ஆங்கிலம் என்ற 3 மொழிகளில் ஒவ்வொரு வசனமாக வாசிக்க போகிறோம். ඒ වචන 4ම සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් අපි කියවන්න So යනවා. you will see the Bible verses on the screen. So we are going to read these 4 verses one by one in all 3 languages: Tamil, Sinhala, English. Okay? லூக்கா 17வது அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்திலே இருந்து 10ஆம் வசனம் வரை. ලූක් 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදයේ සිට 10 වෙනි පදය දක්වා. சரி, முதலாவது நாம் லூக்கா 17ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனத்தை வாசிப்போம். ඉතින් අපි ලූක් 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදය කියවමු. So may we start reading Luke chapter 17 verse 7. உங்களில் ஒருவனுடைய ஊழியக்காரன் உழுது அல்லது மந்தை மேய்த்து வயலிலிருந்து வரும்போது எஜமான் அவனை நோக்கி, நீ முன்பு போய் சாப்பிட்டு வா என்று அவனுக்கு சொல்வானோ? ලූක් 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදය. නුමුත් නුබලා අතරෙහි යමෙක් හාන්නා වූ නොහොත් බැටළුවන් පාලනය කරන්නා වූ තමාගේ දාසයා කෙතේ සිට ආකල වහාම ඇවිත් කන්ට ඉඳ ගන්නයි ඔහුට කියන්නේද? Yes. But which of you, having a servant of plowing or feeding cattle, will say unto him by and by, when he is come from the field, go and sit down to meat? 8வது வசனம், நீ எனக்கு சாப்பாடு ஆயத்தம் பண்ணி அறை கட்டி கொண்டு நான் போஜனபானம் பண்ணும் அளவும் எனக்கு ஊழியம் செய், அதற்கு பின் நீ புசித்து குடிக்கலாம் என்று அவனுக்கு சொல்லுவான் அல்லவா? 8 වෙනි පදය, එසේ නොව මට කෑම බීම පිළියෙල කොට ඉඟටිය බැඳ මා විසින් කන බොන තුරු මට උපස්ථාන කරන්න ඉන්පසු කන්න බොන්නයි කියන්නේ නැද්ද? Verse 8. And will not rather say unto him, make ready within I may sup, and gird thyself, and serve me, till I have eaten and drunken, and afterwards thou shalt eat and drink. தான் கட்டளையிட்டவைகளை அந்த வேலைக்காரன் செய்ததற்காக அவனுக்கு உபசாரம் செய்வானோ அல்லது நன்றி சொல்லுவானோ? அப்படி செய்ய மாட்டானே. 9 වෙනි පදය, ඒ දාසයා තමාට අනකල බැවින් ස්වාමියා ඔහුට ස්තුති කරයිද? Verse 9. Doth he thank that servant because he did the things that were commanded him? I trow not. அப்படியே நீங்களும் உங்களுக்கு கட்டளையிடப்பட்ட யாவற்றையும் செய்த பின்பு, நாங்கள் அப்பிரயோஜனமான ஊழியக்காரர்,
செய்ய வேண்டிய கடமையை மாத்திரம் செய்தோம் என்று சொல்லுங்கள் என்றார். 10 වෙනි පදය. එසේම නුබලාට අන කළ සියල්ල කළ පසු අපි නිෂ්ප්‍රයෝජන දාසයෝය. අප විසින් කටයුතුව තිබුණු දේ කළමුයයි කියන්නේ කීසේක. Verse 10. So likewise ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, we are unprofitable servants. We have done that which was our duty to do. சரி அன்பானவர்களே, හොඳයි இது ප්‍රේමවන්තයනි. இயேசுவானவர் 2000 வருடங்களுக்கு முன்பு இஸ்ரவேலிலே தனது சீஷர்களிடத்திலே இந்த காரியங்களை சொல்லுகிறார். මෙය යේසුස් වහන්සේ අවුරුදු 2000කට ප්‍රථමව තමන්ගේ ගෝලයන්ට ප්‍රකාශ කරන්නව එක දෙයක්. Now Jesus was actually delivering this discourse to his disciples 2000 years ago in Israel. So try not to understand this in today's context. இன்றைய பின்னணியில் இந்த வசனங்களை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டாம். නමුත් අද සමාජයට අනුකූලව මේ වචන වටහා ගන්න යන්න එපා. இன்றைய காலகட்டத்தின்படி අද කාල වකවානුවට අනුකූලව இந்த வசனங்களை வாசித்தால் எப்படி அதற்கு பதில் வழங்குவோம் என்று பார்ப்போமா? මේ වචනය අපි කියවුවා නම් කෙබැඳි වූ පිළිතුරක් අපිට ලැබෙනවාද කියලා අපි බලමුද? Shall we sort of hypothesize as to how we may respond to this in today's context? Verse 7, ஏழாவது வசனம். 7 වෙනි පදය. உங்களில் ஒருவன் வயலில் உழுது மந்தை மேய்த்து வரும்போது எஜமான் அவனை நோக்கி நீ முன்பு போய் சாப்பிட்டு வா என்று சொல்வானா? නමුත් නුබලා අතරේ යමෙක් හාන්නා වූ නොහොත් බැටළු පාලකයන් වූ තමන්ගේ දාසයක් එතේ සිට ආකල වහම ඇවිත් කන්ට ඉඳ ගන්නයි ඔහුට කියන්නේද? When you work in the field, when you plow the field, when you look after the sheep, and then when you come tired, will your boss ask you to go and eat? Of course he has to. ஆமா. ඔව්. இந்த காலத்துல මේ කාලයේ வயல்ல போய் உழுதுட்டு வந்தா ඔබ ගොවිපලට නැත්නම් කුඹුරට ගිහිල්ලා හාලා පැමිණියා නම් அவர் ரொம்ப களைப்பா வருவார். ඔව් බොහෝ මහන්සියෙන් පැමිණෙයි. மந்தையை மேய்த்து முடித்துவிட்டு களைப்பாய் வருவார். බැටළුවන් පාලනය කරලා බොහෝම මහන්සියෙන් පැමිණෙයි. அப்ப வேலைக்காரர் எப்படி வருவார் தெரியுமா? How do the servants come today after plowing the field and looking after the sheep? Today's servants, இன்றைய வேலைக்காரர்கள் எப்படி வருவாங்க? අද සේවකයන් කොහොමද පැමිණෙන්නේ? වැඩ කරලා මහන්සි වෙලා කොහොමද වුන් පැමිණෙන්නේ නැවත වතාවක්? අපාය අම්මා. Okay. Today's servants come and they say, I am so tired. நான் பயங்கர tired. අම්මේ මට මාර වදින්නම මහන්සි. இப்ப எஜமான் வந்து දැන් ස්වාමියා இங்கே මේ சமைக்க முடியுமா? උයන්ඩ පුළුවන්ද? කෑම උයන්ඩ පුළුවන්? கேட்டா என்ன நடக்கும்? ඇහුවනම් මොකක්ද වෙන්නේ? நீங்க பாச துஷார நீங்க தான் உழுதுட்டு மந்தைய மேய்ச்சிட்டு வந்து ஷஃபானா உட்காந்துருக்கீங்க. உட்காருங்க. දැන් මම තමා කුඹුරේ හාලා ඒ වගේම බැටළුව බලාගෙන ඔය වැඩ කරලා මහන්සි වෙලා ඉන්න සේවකයා මම දැන් මහන්සියෙන් වාඩි වෙලා ඉන්නවා. Pastor Tushara has been plowing in the field, looking after the sheep from morning, from dawn to dusk, and he is sort of exhausted and he is resting there. Now I am the boss. நான் தான் எஜமான். මම තමා බෝසා. මේ තමා බොසා. මේ බලන්නකෝ. ඇත්තට ඇවිල්ලා නැතුවත් පරිවර්තනත් කරන්න නැතුව ඉන්නවා පල්ලෙහාට වෙලා. අයියෝ இப்ப நான் வந்து දැන් දේවගැතතුමා පැමිණ මේ ස්වාමියා පැමිණ excuse me இன்னைக்கு நைட்டுக்கு கொஞ்சம் நல்லா கோழி கறியோட நல்லா கீரை சுண்டலோட முட்டை பொரியலோட ஒரு நல்ல ஃப்ரைட் ரைஸ் ஒன்று சாப்பிட விரும்புகிறேன் மிஸ்டர் துஷார சமைக்கிறியா? තුෂාර අද හොඳ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක්ක හොඳ බිත්තර බැදුමක් එක්ක හොඳ මැල්ලුමක් හදලා කූල් කරේකොත් එක්ක හදලා මේ කෑමක් කමුද උයන්ද පුළුවන්ද? Now if I come and ask him, hey Tush, can you cook a real rice? Come on, rest. Huh? Can you cook some fried rice with chicken fry and egg, whatever? What will he say? இந்த காலத்து வேலைக்காரர்கள் என்ன சொல்லுவார்கள்? මේ කාරණයට දෙන උත්තරේ මොකක්ද? அது எந்த டிபார்ட்மெண்ட் இல்ல. ඒක මගේ දෙපාර්තමේන්තුව නෙවෙයි. Today's servants would say, that's not my job. My job is plowing, which I have done. My job is shepherding, which I have done.
cooking is not my job. இன்னைக்கு உள்ளவங்க என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க? අද පුද්ගලයන් මොනවද දන්නවද කියන්නේ? வயல்ல உழுகிறது தான் என் வேலை, කුඹුරේ හාන එක තමයි මගේ වැඩේ. இல்லாட்டி மந்த மேய்க்கிறது தான் என் வேலை. නැත්තම් බැටළුව බලා ගන්න එක තමයි මගේ වැඩේ. உழுதுட்டேன் என்ற தெய்வமே, வயல்ல உழுதுட்டேன், කුඹුරේ හැවා. மந்தைய மேய்ச்சிட்டேன், ඒ වගේම බැටළුවක් බලා ගත්තා. என் வேலை இன்னைக்கு முடிஞ்சு. මගේ වැඩේ දැන් ඉතින් ඉවරයි. අදට ඉවරයි. என் வேலை நாளைக்கு திரும்ப தொடங்கும். මගේ වැඩේ ආපහු හෙට පටන් ගන්නවා. Today my work has come to its end. My work will resume tomorrow. And what's that work? Plowing. நாளைக்கு நான் திரும்ப வேலையை தொடங்க போறேன். ආපහු මම හෙට උදේ වැඩ පටන් ගන්න යනවා. என்ன வேலை? මොකක්ද මගේ වැඩේ? உழுகிற வேலை, ආපහු කුඹුර හාන එක. இல்லைன்னா மேய்க்கிற வேலை. නැත්තම් මේ බැටළුවන් බලා ගන්න එක. நான் சமைக்கிறதுக்கு இங்க வரல. මම මෙහෙ උයන්න නම් ආවේ I නෑ. didn't come to cook. Okay? சமைக்கிறதுக்கு வேற ஆள் எடுங்க, උයන්න වෙන කවුරු හරි ගන්න. அது உங்க பிரச்சனை. ඒක ඔයාගේ ප්‍රශ්නයක්. இன்னைக்கு சொல்லுவாங்களா இல்லையா? මෙහෙම කියනවද නැද්ද? Today's people, would they say or not? But what did Jesus imply? According to Jesus, the rhetoric is that the answer is implied in an abstract way, and the answer is what? The answer is no. இப்போ இயேசுவானவர் பேசுகிற காலத்தின் அடிப்படையில் නමුත් යේසුස් වහන්සේ කතා කරන්නව කාල වකවානුවට අනුකූලව அவர் கேட்கிற கேள்விக்கான பதில் என்ன தெரியுமா? උන්වහන්සේ අහන්නව ප්‍රශ්නයට පිළිතුර කුමක් දන්නවද? இல்லை என்பது. නෑ කියන එකයි. நீ முன்பு போய் சாப்பிட்டு வா என்று அவனுக்கு சொல்வானா? නුඹ කලින් ගිහලා කාලෙන්ද කියලා කියනවද? பதில் என்ன? නමුත් පිළිතුර කුමක්ද? இல்லை. නෑ. இப்ப இயேசு இதை சொல்லும் பொழுது சீஷர்கள் என்ன பதில் சொல்வார்கள்? යේසුස් වහන්සේ කියනකොට මේ දෙවිල්ලා මේ ගෝලයන් කුමන පිළිතුරක්ද ලබා දෙන්නේ? So when Jesus asked this question from the disciples, how would the disciples respond? No. No. எட்டாவது வசனம். 8 වෙනි පදේ. இவர் வேலை செஞ்சிட்டு களைப்பா வந்து ஹான்னு உட்கார்ந்திருக்காரு. මේ වැඩකාරයා මහන්සි වෙලා වැඩ කරලා පැමිණ දැන් කාලා වැටිලා ඉන්න එක පැත්තකට. You know, this servant has been so exhausted, tired, and he has come. Look what the boss says in verse 8. எட்டாம் வசனத்தில் இவர் என்ன தெரியுமா சொல்றாரு? නමුත් 8 වෙනි පදේ ස්වාමියා මොනවද කියන්නේ? நீ எனக்கு சாப்பாடு ஆயத்தம் பண்ணு. නුඹ මට කෑම ලෑස්ති කරපන්. Come on, go and cook my food. அரை கட்டிக்கொண்டு ඉංගටිය බැඳගෙන tie your belt, to serve. You have to not only cook, you have to serve. நீ சமைக்கிறது மட்டும் இல்லடி, நீ தான் பரிமாறணும். උඹ උයනවා විතරක් නෙවෙයි ඒ කෑම ඔක්කොම ගෙනල්ලා මම කනකල් මට උඹ බෙදලා මාව බලා ගන්න ඕන. நான் போஜன பானம் பண்ணும் அளவும் எனக்கு ஊழியம் செய். මම කෑම කාලා හමාරවන තෙක් මට උඹ උපස්ථාන කරන්න අවශ්‍යයි. Serve me until I finish. I'll tell you something. Those days, those fellows ate for hours like Italians. அந்த காலத்துல ඒ කාලේ இந்த காலத்துல மாதிரி தின்ன முழுங்க மாட்டானுங்க. இத்தாலிக்காரங்க மாதிரி மெதுவா தான் திம்பாய். මේ කාලේ වගේ මේ කාලා නිකන් එකපාරට ගිලලා දාන්නේ ඉතාලිකාරයෝ වගේ තමයි කන්නේ. I don't know if my friend Massimo is watching me from Milano. If you are my friend, salve. How are you? Hey, how do you feed me when I come to you? என்னுடைய இந்த செய்தியை மாசிமோ, என்னுடைய நண்பர் மாசிமோ மொராண்டி அங்கிருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரோ தெரியல, மிலானோல இருந்து. සමහරක් විට ඉතාලිය මිලානෝ ඉඳලා දේවගතිතුමාගේ යහළුවා මර්සිමෝ මිලාන්ඩි மாசிமோ නෙවෙයි, මර්සි ගෑනි. මේ මාසිමෝ මාසිමෝ මොරාන්ඩි. මොරාන්ඩි බලාගෙන ඉන්නවත් දන්නේ සජීවීව. Hey, Massimo, if you are watching me, how do you treat me? After all that lecture, after being so busy, you take me to those restaurants and you keep eating for 3 to 4 hours. இத்தாலியில் நான் நல்லா படிச்சு கொடுத்து ரொம்ப களைப்பா இருப்பேன். ඉතාලියේ මම උගන්වලා බොහොම මහන්සියෙන් මෙහෙම ඉන්නවා. என்னைய ஹோட்டல்ல கொண்டு போயிட்டு விடாம මාව හෝටලේට අරගෙන යන්නේ නැතුව ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு கூட்டிட்டு போவாங்க. රෙස්ටුරන්ට් එකට අරන් යනවා. அங்க போனா එහෙ ගියා නම් 3 மணி நேரம் இல்ல 4 மணி நேரம் தின்னு நான் பார்த்துக்கிட்டு පැය இருக்கேன். 3ක් නෙවෙයි පැය 4ක් විතර කාලා ගාලා බලාගෙන ඉන්නවා. இத்தாலியில சாப்பிட்டே கொள்வானுங்க. ඉතාලියේ කණ්ඩ දීලාම මරනවා. சில நேரம் நானும் மர்சியும் அந்த என்ன
குவார்ட்டோ செகண்டோ என்னமோ அதே தின்னு முடிப்போம். அப்புறம் தான் උන්මයාන சாப்பாடு වரும். මොකක් අර පළවෙනි දෙවෙනි ඔය ඉතාලියේ ඉන්න කට්ටිය දන්නවා. අර ඉස්සල්ලා මොකද්ද එකක් ගේනවා ආය දෙවෙනි එකක් ගේනවා. ඒ වෙනකොට අපි කාලා බඩ පුරව ගන්නවා. පස්සේ තමයි ඇත්ත කෑම එන්නේ. You know they bring the first dish, then the second dish, secondo they call it. And you know we fill our stomachs already before they bring the real food. You know 2000 years ago these fellows ate like that. 2000 வருடங்களுக்கு முன்பு இப்படி தான் எஜமான்கள் சாப்பிட்டார்கள். අවුරුදු 2000කට කලින් ස්වාමිවරු කෑම අනුභව කරේ මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි. இந்த வேலைக்காரன் போய் உழுது களைத்து போய் அடிச்சு போட்ட மாதிரி 8-16 உடைஞ்சு வருவாரு. මේ වැඩකාරයා ගිහිල්ලා හාලා වැඩ කරලා මහන්සි වෙලා 2-3ට කැඩිලා එනවා කුදවගලා. You know this servant has been toiling from dawn to dusk, you know, in the field plowing and looking after the sheep, and then he comes, he's absolutely exhausted, only to be told by the boss, go and cook. அப்பதான் சொல்றார் எஜமான், ஏய் வந்துட்டியா போய் சம. එතකොට තම ස්වාමියා කියන්නේ ඒ උඹ ආවද උඹ ගිහිල්ලා උයපන්. சமைச்சு උයලා நீ நல்லா ஒசலாம் எடுத்து அழகா அறை கட்டி கொண்டு, උඹ හොඳට නාලා හොඳ ඇඳුමක් එහෙම ඇඳගෙන you know, after cooking you go and take a nice little wash and gird yourselves as a server and come and serve me until I eat and finish. நான் சாப்பிட்டு முடிகிற வர நாங்கும் போது அவர் மட்டும் அவர் போண்டாட்டி பிள்ளைங்க வந்திருக்கிறோம் எல்லாம் தின்னு முடிக்கிற வரைக்கும் நீ வேலை செஞ்சு கொடுக்கணும். දැන් එතන කියන්නේ මම කෑම කාලා ඉවරනකල් මට උපස්ථාන කරන්න ඕන කියලා. එතන ඒ මම කියන පුද්ගලයා විතර නෙවෙයි එයාගේ භාර්යාව ළමයි එතන ඉන්න ඔක්කොටම කාලා ඉවර වෙනකල් අර මිනිස්සයා වැඩ කරලා විල මහන්සි වෙලා ආපහු මේ උපකාර කරන්න ඕන. இந்த காலத்துல මේ කාලේ அப்படி ஒரு வேலைக்காரனுக்கு சொன்னா එවන් සේවකයට ඒ ආකාරයෙන් ප්‍රකාශයක් දුන්නා නම් அவன் அதே சாப்பாட்டுல விஷத்தை கலந்து கொடுத்துருவான். ඌ ඒ කෑමවලම වහදාලා දෙයි. Today's servants, if they are told to do like this, they will mix poison to that food, right? இவ்வளவு செஞ்சிட்டு මෙච්චර කරලත් 8வது வசனம், 8වෙනි පදේ அதற்கு பெண்ணி புசித்து குடிக்கலாம் என்று சொல்லுவான் அல்லவா. ඊට පස්සේ උඹට කන්න බොන්න පුළුවන්. ඉස්සල්ලා අපි කණ්ඩුනේ. First we have to eat, after that you can go and eat. என்ற தெய்வம் எப்படி இருக்கும்? எங்களுக்கு செஞ்சா எப்படி இருக்கும்? මගේ දෙයියනේ කොහොමද? දැන් ඕක අපිට කරා නම් කොහොමද තියෙන්නේ? How would we feel? No, look. If you laugh, that's okay. If you think I'm funny, that's okay. If you don't like to watch me, switch it off and go. That's okay. But I want you to think. உங்களுக்கு நீங்க சிரிப்பு வந்தா சிரிங்க. ඔබ හිනාව ආවනම් හිනා වෙන්න. நீங்க என்னைய கோமாளின்னு நினைச்சா பரவாயில்ல. ඔබ මාව නිකන් මේ ජෝකර් කෙනෙක් හිතුව කියලා හිතුවනම් කමක් නැහැ. பார்க்க பிடிக்கலனா ஆஃப் பண்ணிட்டு போய்கிட்டே இருங்க. බලන්න කැමති නැත්නම් ඕෆ් කරලා දාලා යන්න. ஆனால் නමුත් கிறிஸ்தவர்களே හිතුණුවනේ யோசியுங்கள். කල්පනා කරන්න. உங்களுக்கு அல்லது எனக்கு ඔබලාට නැත්නම් මට இப்படி நடந்தால் எப்படி செய்வோம்? මේ වගේ සිද්ධියක් වුණා නම් කොහොමද? நீங்கள் பரிசுத்தவான்களா இருக்கலாம். ඔබ සුද්ධ වෙන්න පුළුවන්, සුද්ධමන්තයන් වෙන්න පුළුවන්. நான் அப்படி இல்ல. නමුත් මම එහෙම නෙවෙයි. You may be holier than me, but I am not like that. If I come tired, if anybody tells me go and cook, I'm going to kill them. நான் அவ்வளவு களைப்பா வந்திருக்கும் போது මම එච්චර මහන්සි වෙලා අවිල්ල ඉන්නකොට எந்த பெரிய பாஸ்டர் ஆவது මොන ලොකු පාස්ටර් කෙනෙක් என்கிட்ட சொன்னா මට කිව්වා නම් சுரேஷ் போய் சமைச்சு கொண்டான். තුෂාර ගිහිල්ලා උඹ උයලා අරන් වරන් කියලා நான் கொன்றுவேன். මම මරලා දානවා. நீங்க அப்படி இல்லையா இருக்கலாம். ඔබලා එහෙම නැති වෙන්න පුළුවන්. நான் அப்படிதான். මම එහෙම තමයි. ஜெபிங்க நான் ரட்சிக்கப்படணும்னு. යාඥා කරන්න මං ගැලවීම ලබන්න ඕන කියලා. I don't know about you, but I'm getting angry here. I'm getting really upset here. உண்மையாவே நான் கோபப்படுறேன். ஒரு எஜமானா. ඇත්තට මට තරහ එනවා. මූ එක ස්වාමියෙක්ද මෙතන ඉන්න පොර. ஆனால் නමුත් இதுதான் ஐயா அந்த காலத்தைய வாழ்க்கை உண்மையாக. නමුත් ඇත්තටම මේ දේ තමයි එදා කාලේ ඒ වකවානුවේ සිද්ධ වුණේ. Hey, you know, this was the real life in those days. I'm not lying. This was how it used to be those days. Not like today. Don't interpret it in today's context. இன்றைய காலத்தைய போல நீங்கள் இதை பார்க்க கூடாது. මේ වකවානුව වගේ අපි මේ දේ බලන්න හොඳ නැහැ. 10வது வசனம். இல்ல 9வது வசனம். දැන් 9වෙනි පදේ verse 9 says, இப்படி வேலைக்காரன் கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சா உபசாரம் செய்வானோ. அதாவது அதனுடைய கிரேக்க அர்த்தம் நன்றி சொல்வானோ.
මේ වගේ 16ක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරලා ආපහු වැඩ කරන්න ආව නම් මේකට උපකාරය කියලා කියනවා. ග්‍රීක භාෂාවෙන් ඒකට ස්තුති කියලා කියනවා. Verse 9 says, when the servant does what the boss says, would the boss say thanks? இன்றைக்கு thanks சொல்லுவோம். අද ස්තුති කියලා කියනවා. இன்றைக்கு நன்றி சொல்லுவோம். අද ස්තුති කියලා කියනවා. You know, today we are living in a world where we thank each other. இந்த காலத்துல நாங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்றோம். அப்படிதானே? අපේ මේ කාලේ අපි එක එක්කනට අපි ස්තුති කරනවා. இங்க பாருங்க, இப்போ எங்களுடைய தோட்டத்திலே கூட சம்பளத்துக்கு வேலை செய்கிறவர்கள் உண்டு, கொழுந்து எடுக்கிறவர்கள் எல்லாம் உண்டு. දැන් බලන්න අපේ වත්ත තුලත් පඩියට වැඩ කරන අය ඉන්නවා, වත්තේ වැඩ කරන අය, දලු කඩන අය ඉන්නවා. Now even in our Bellwood, our estate, we have people who come from outside and they work, they pluck tea leaves and they clean the garden. Of course, you know, we pay them, but we don't just pay them. We say thanks to them. நாங்கள் அவர்களுக்கு சம்பளம் கொடுப்பது மட்டுமல்ல நன்றி சொல்றோம். අපි ඔවුන්ට පඩි ගෙවනවා පමණක් නෙවෙයි අපි ඔවුන්ට ස්තුතිවන්තවත් වෙනවා. எத்தனை பேர் உங்களுடைய வீடுகளிலே வேலை செய்கிறவர்களை வைத்திருக்கிறீர்கள்? කී දෙනෙක් ඔබලාගේ නිවෙස්වල ඔබලාගේ වැඩට සේවකයන් තබාගෙන සිටිනවද? சம்பளம் கொடுக்கிறீர்கள்? පඩි දෙනවද ඔවුන්ට? தங்குமிடம், சாப்பாடு, உடுப்பு கொடுக்கிறீர்கள்? ඔවුන්ට නවාතැන් පහසුකම්, ඇඳුම් පැළඳුම්, ඒ වගේම ආහාර. ஆனால் நன்றியும் சொல்லுவோம், அப்படிதானே? නමුත් ඒවා හැරෙන්න අපි ඔවුන්ට ස්තුතියක් ප්‍රකාශ කරනවා. You know, when we have domestic assistants in our homes, we pay them, we feed them, we clothe them, we give them a place to stay, but then we also say thanks. It is a common thing today. இன்று நன்றி சொல்வது ஒரு பெரிய விஷயம் அல்ல. ඉතින් අද ස්තුති කරන එක ඒක පොදු දෙයක්, ඒක බොහෝ ලොකු විශාල දෙයක් නෙවෙයි. ஆனால் இயேசு ஆனவரின் காலத்திலே නමුත් යේසුස් වහන්සේගේ කාලේ 9வது வசனத்தை அவர் முடிக்கிறார். அவரே சொல்கிறார், அப்படி செய்ய மாட்டானே என்று. 9 පදේ උන්වහන්සේ අවසාන කරන්නේ එහෙම කරන්නේ නෑනේ, එහෙම කරයිද කියලා. නෑ, කරන්නේ කරන්නේ කියලා. බලන්න මම ඉංග්‍රීසියෙන් කියනකම් බලන්න ඒක. You know, Jesus is not just leaving the question abstract, but he is also providing the answer in verse 9. He says, no, he will not. හරිද තිබ්බද? ඔව්. ඒක තමයි. இப்போ இந்த காலத்தின்படி நீங்கள் புரிந்து கொள்ள போகிறீர்களா? මේ කාලයට අනුකූලව ඔබ වටහා ගන්න යනවද? So are you going to take this in today's context or in the proper biblical context? அல்லது அன்று இயேசு சொன்னபோது එදා යේසුස් වහන්සේ කියනකොට அந்த அர்த்தத்தில் புரிந்து கொள்ள போகிறீர்களா? ඒ අර්ථයට අනුකූලව වටහා ගන්න යනවද? இன்றைக்கு துரதிருஷ்டவசமாக අද ඊතා සූක්ෂම ලෙස දුකට කරුණක්, අද දුකට කරුණක්ව තිබෙන්නේ අනේක ஊழியக்காரர்கள் බොහෝ සේවකයන් அவர்கள் இந்த காலத்தைய ஊழியக்காரர்களாய் தங்களை நினைக்கிறார்களே ஒழிய அந்த காலத்தைய ஊழியக்காரர்களாய் நினைக்கவில்லை. මේ වකවානුවේ සිටින්නා වූ සේවකයන් වගේ හිතනව ඇරෙන්න ඒ වකවානුවේ සිටියා වූ සේවකයන් වශයෙන් සිතන්නේ නැහැ. Unfortunately today many servants of God, yes, they call themselves servants of God, but in today's context, not in the biblical context. இப்ப விளங்குதா பிரச்சனை என்னன்னு? දැන් ඔයාලට වැටහෙනවද මොකක්ද ප්‍රශ්නේ Do you කියලා? understand the problem? Okay, the problem is with me. The problem is with Tushar. The problem is with us. The பிரச்சனை என்னிடத்திலே, பாஸ்டர் துஷாரவினிடத்திலே, உங்களிடத்திலே, எங்களிடத்திலே தான் பிரச்சனை இருக்கிறது. ප්‍රශ්නය මා තුල, දේවගතිතුමා තුල, ඒ වගේම ඔබ තුල තමයි ප්‍රශ්නේ තිබෙන්නේ. ஊழியக்காரர்கள் என்று சொல்லுகிறோம். සේවකයන් කියලා කියනවා. வேலைக்காரர்கள் என்று சொல்லுகிறோம். වැඩකාරයන් කියලා කියනවා. We call ourselves servants of God. We call ourselves ministers of God. Okay? But we take it in today's context and not in the biblical context. ஆனால் இன்றைய அர்த்தத்தின்படி தான் எடுக்கிறோமே ஒழிய வேத காலத்தை அர்த்தத்தின்படி அல்ல. නමුත් අපි අර්ථකථනය ගන්නේ මේ වකවානුවේ හැටියට, එදා බයිබල් කාලේ විදිහට නොවේ. அதனால் இன்றைய ஊழியக்காரர்கள் එම නිසා අද දේව සේවකයන් பெயரிலே ஊழியக்காரர்கள், ප්‍රකාශයට පමණක් සේවකයන්, ஆனால் நடத்தையிலே, சிந்தையிலே, பேச்சிலே එජමාන්கள். නමුත් හැසිරීමෙන්, එවගේම ක්‍රියාවෙන්, එවගේම සිතුවිල්ලෙන් ඔවුන් ස්වාමිවරු. So many of today's servants of God are servants of God, ministers of God in their titles, but in the way they speak, think and act, they are not servants, they are bosses. And in America, hey Daniel, in America they have a funny mixture.
அமெரிக்காவில் இருந்து ஒன்று புதுசா உருவாகி இருக்குது. ඇමරිකාවේ අලුත් දෙයක් හැදිලා තිබෙනවා. Servant leader. அந்த ஊழியக்கார எஜமான். සේවක ස්වාමියා. You know, hey, look at me, Daniel. You guys in America, and those of you who are watching me from America and Christian back there, hey, you are very funny, you know. You know, you guys want to be servants and still be in charge. Servant leadership. விளங்குதா? அமெரிக்காவில் என்ன கூத்து தெரியுமா? ඇමරිකාවේ තිබෙන දෙයක් තමා நான் வேலைக்காரன், මම සේවකයා. ஆனா நான் தான் இங்கே பெரிய ஆளு. නමුත් මම තමා මෙතන ලොක්කා. Servant leadership. And you know what? Our people didn't know about this. And when America came out with this, our fellows were so happy to grab. And now everybody is talking about servant leadership. இப்போ நம்ம ஆளுகளுக்கு இது ரொம்ப சந்தோஷம். Servant leadership. දැන් අපේ අයට මේක බොහොම සන්තෝෂයට කාරණාව. සේවක නායකයා. ஒன்று ஆம்பளை එක්කො පිරිමියා. இல்ல பொம்பளை. නැත්තම් මේ කාන්තාව. அதென்ன பொம்பளை ගෑපිරිමියා කියලා එකක් තියෙනවද? නෑනේ. නැත්තම් පිරිගෑණි කියලා එකක් තියෙනවද? இல்லாட்டி பொம்பளைன்னு ஒன்று இருக்கா? Either you are a male or a female. There is nothing called a female. Oh, you know what I mean? அது மாதிரி ඒ වගේ ஒன்று நான் ஊழியக்காரன், එක්කෝ මම සේවකයා. இல்ல நான் எஜமான். නැත්තම් මම ස්වාමියා. Either I am a servant or a leader. You know, I mean, you can't be a servant leader or a leader servant. உங்களுக்கு ஒரு வேலைக்கார எஜமானாவும் எஜமான் வேலைக்காரனாவும் இருக்க முடியாது. ඔබට සේවක ස්වාමියා හෝ ස්වාමියා සේවක ලෙස ඉන්න බෑ. Well, I know what they are talking about. I know. So let's not get into that. அவங்க என்னத்தை கற்றுக் கொடுக்கறாங்கங்கிறது ஒரு அழகானது தான். ඔවුන් මොකක්ද උගන්වන්නේ කියන එක ලස්සනයි තමයි. That's talk about a leader and a boss. You know, a boss asks people to do, tells people to do, but a leader does it with them. So that I agree. That's all wonderful. Okay, but let's go to the etymology. அதாவது ஒரு எஜமான் ඒක ස්වාමියෙක් அதை செய் இதை செய்யணும் சொல்லக்கூடாதான். අරක කරන්න එපා මේක කරන්න එපා කියලා කියන්න හොඳ නැල්ලු. வாங்க செய்வோம். එන්න අපි කරමු. அதுதான் நல்ல எஜமான். அதை நான் ஏற்றுக்கொள்றேன். ඒක තමයිලු යහපත් ස්වාමියා. ඒක මම පිළිගන්නවා. ஆனா நான் சொல்ல வருவது, නමුත් මම කියන්න එන්නේ உண்மையான ஊழியக்காரன் வேத காலத்தின்படி யார்? බයිබල් කාලයට අනුකූලව සැබෑ වූ සේවකයා කවුද? I am going to talk to you today about the real servant according to the Bible, not according to America, not according to Sri Lanka, not according to the leadership conference, but according to the Bible. உண்மையான ஊழியக்காரன் யார்? සැබෑ වූ සේවකයා කවුද? அமெரிக்காவை பொறுத்தவரை, இலங்கை பொறுத்தவரை, இன்றைய தலைமுறையை பொறுத்த அதெல்லாம் கிடையாது. வேதத்தை பொறுத்தவரை ඇමරිකාවට ආවේනික ලෙස ලංකාවට ආවේනික ලෙස වර්තමාන කාලයකට ආවේනික ලෙස නොවේ බයිබලයට ආවේනික ලෙස අපි බලන්න යනවා. இப்போ இந்த வசனங்களிலே දැන් මේ වගන්තිවලව இயேசுவானவர் யாரோடு பேசுகிறார்? යේසුස් වහන්සේ කාත් එක්කද කතා කරන්නේ? தன்னுடைய சீஷர்களோடு. තමාගේ ගෝලයන් එක්ක. Now who is Jesus talking this to? His disciples. And he in this chapter calls his disciples in 3 names. இந்த அதிகாரத்திலே මේ පරිච්ඡේදයේ இயேசுவானவர் தனது சீஷர்களை 3 விதமாய் அழைக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ තමන්ගේ ගෝලයන්ව ආකාර 3කට කැඳවනවා. முதலாவது வசனம் சொல்லுகிறது 17:1 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ මෙසේ සඳහන් වෙනවා. தம்முடைய சீஷர்களை நோக்கி, சீஷர்கள். තමන්ගේ ගෝලයන්ට කියනසේ ගෝලයන්. Chapter 17 verse 1, these guys are called disciples. Okay? ஐந்தாவது வசனத்திலே பார்த்தால் පස්වෙනි පදය බැලුවනම් அப்போஸ்தலர்கள். ප්‍රේරිතයන් කියලා කතා කරනවා. අපෝස්තලවරු කියලා කතා කරනවා. In verse 5 these same guys are called apostles. Okay, and then in verse 7 they are called, or verse 10 to be precise, they are called servants. ஆனால் 10வது வசனத்திலே அவர்கள் ஊழியக்காரர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார். නමුත් 10 වෙනි පදයේ ඔවුන් 16 හැටියට ප්‍රකාශ කරනවා. ஒன்று එකක් சீஷர்கள். ගෝලයන්. Number 1, disciples. Who is a disciple? He or she who follows Jesus regardless of where he goes, when he goes, and for what he goes. சீஷர்கள் என்பவர்கள் ගෝලයන් කියලා කියන්නේ
இயேசுவின் பின்னாலே போவார்கள். යේසුස් වහන්සේ පසුපස ගමන් කරනවා. அவர் எங்கு சென்றாலும் උන්වහන්සේ කොහේ ගියත් எப்பொழுது சென்றாலும் කුමන අවස්ථාවක ගියත් என்னத்துக்காக சென்றாலும் මොන දේ උදෙසා ගියත් விளங்குதா? ஒரு தடவை தோமா சொல்லுகிறார், වැටහෙනවද එක දවසක් තෝමස් කියනවා சரி வா அவரோட போய் செத்தே போவோம். හරි ඔයත් එක්ක ගිහිල්ලා මැරලාම යමු කියලා. At one point Thomas says to the fellow disciples, hey come let's go even if it is for us to die. You know, remember when Lazarus died? The Lazarus செத்து போன போது தெரியுமா? මතකද ලාසරස් මැරෙන අවස්ථාව? அவர் சுகமில்லை என்று தகவல் வந்தது. ඔහුට අසනීපයි කියලා පණිවිඩයක් එනවා. இயேசு போகவே இல்லை. යේසුස් වහන්සේ ගියේම නැහැ. செத்து போய்விட்டான் என்று கேள்விப்பட்டவுடன் මැරුණා කියලා පණිවිඩය තමාට ලැබෙන විට இயேசு சொல்கிறார், நான் அங்க போக போறேன். යේසුස් වහන්සේ කියනවා මම හෙට යනවා. When Lazarus was sick, Jesus did not go to Bethany. But then when he heard that Lazarus died, Jesus wants to go to Bethany. And the disciples know what kind of people live in Bethany. They are going to kill them. சீஷர்களுக்கு தெரியும் பெத்தானியாவில் இருப்பவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று. ගෝලයන්ට දන්නවා බෙතානි ඉන්න මිනිස්සු කොයි වගේද කියලා. செத்து போன பிறகு போனா கொன்றுவானுங்க. மறுநாயம் பாசிக்கு யாரும் உங்க மரலதாய். You know, they know that, you know, if Jesus goes there after Lazarus dies, they're going to kill them. So Thomas says, it's okay, come let's go and die with Jesus. சரி போய் இயேசுவோடே செத்து தொலைவோம். ඉතින් තෝමස් කියනවා හරි යේසුස් වහන්සේත් එක්කම ගිහිල්ලා මැරලා යන් කියලා. இதுதான் சீஷர்கள். මේ තමයි ගෝලයන්. இப்ப இந்த இடத்துல இருப்பவர்களும் දැන් මේ ස්ථානයේ ඉන්න අයත් நாங்கள் ரெண்டு பேரும் දේවගතිවරයාත් මාත් பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற நீங்களும் බලා සිටින්නා වූ ඔබලත් யோசித்து பார்த்துக் கொள்ளுங்கள், நீங்கள் இப்படி இயேசுவை பின்தொடர்கிறீர்களா என்று. කල්පනා කරලා බලන්න අවශ්‍යයි මේ ආකාරයෙන් අපි යේසුස් වහන්සේව අනුගමනය කරයිද කියලා. ஆம் என்றால் ඔව් නම් நீங்கள் சீஷர்கள். ඒ කියන්නේ ඔබ ගෝලෙක්. So those of you who are behind the camera, and we both, Daniel, you, and those of you who are with us live, think if you are like that, and if you are like that, praise God, you are disciples. அடுத்தது 5ஆம் வசனத்திலே அவர்கள் அப்போஸ்தலர்கள். මීළඟට 5 වෙනි පදේ ඔවුන් අපෝස්තලවරු. Verse 5, they are called apostles. Apostelo, sent with a purpose, sent with a mission. ஒரு கடமையோடு ஒரு பொறுப்போடு அனுப்பப்படுகிறவர்கள். අපෝස්තලවරු යන්න අපෝස්තලවරු කියන වචනේ අර්ථය එක මිෂන් එකක් එක්ක යන පුද්ගලයා පරමාර්ථයක් එක්ක යන පුද්ගලයා. இன்றைக்கு நிறைய அப்போஸ்தலர்கள் இருக்கிறார்கள். අද බොහෝ අපෝස්තලවරු සිටිනවා. நாட்டுக்கு நாடு, රටකට சபைக்கு சபை, සභාවකට அப்போஸ்தலர். අපෝස්තලර්. விசிட்டிங் கார்டுல அப்போஸ்டல், මේ විසිටින් කාඩ් එකේ අපෝස්තල් කියලා ගහලා ஃபேஸ்புக்ல තියෙනවා. அப்போஸ்தலர், මේ ෆේස්බුක් එකේ මුහුණු පොතේ අපෝස්තලර් කියලා එනවා. யூடியூப்ல அப்போஸ்தலர், YouTube එකේ අපෝස්තල් කියලා එනවා. போஸ்டர்ல දැන්වීමේ පෝස්ටරේ அப்போஸ்தலர் வருகிறார். අපෝස්තල්වරයා පැමිණෙනවා. So today apostle is a very prestigious title. You know, you look at some people's business cards, apostle so and so. You know, now in many countries, in many churches, you get apostles. You know, in notices, in big flyers, you get apostle so and so is coming. அவ்வளவுதான். එච්චරයි. ஓகே. அடுத்து 10வது வசனத்திலே 10 වෙනි පදේ ஊழியக்காரர்கள். මේ 16 කියලා කතා කරනවා. In verses 7, 8, 9, okay? 7, 8, 9, 10லே 7 8 9 යන පදයන් වල servant, ஊழியக்காரன். 16 සේවකයා. கிரேக்க சொல் என்ன தெரியுமா? ග්‍රීක් වචනය කුමක් දන්නවද මෙයට? Doulos. ඩුලොස්. The Greek word is doulos. And do you know the meaning of the word doulos? Doulos என்றால் என்ன தெரியுமா? ඩුලොස් කියන්නේ කුමක් දන්නවද? அடிமை. වහල්ලා. அடிமை. වහල්ලා. Slave. You know, it's worse than a servant. Because a servant is at least paid, a slave is not. ஒரு அடிமை என்பவன் වහල්ලේ කියනු ஊழியக்காரனை விட கீழே. සේවකයාට වඩා නැත්නම් දාසයාට වඩා පහත්. ஊழியக்காரனுக்காவது சம்பளம் கொடுப்பார்கள். සේවකයාට පඩියක් හරි ලැබෙනවා. ஆனால் அடிமைக்கு சம்பளமே கிடையாது. නමුත් මේ වහල්ලට පඩියක්ම නැහැ. இப்போ நான் உங்களுக்கு அந்த காலத்தில் ඉතින් මම ඔබලාට ඒ කාලයේ எப்படி அடிமைகள் தெரிந்தெடுக்கப்படுகின்றார்கள் என்று காட்ட போகிறேன். அந்த ஸ்லைடை போடுங்க நீங்க பார்த்து. කෙසේද වහල්ලන් තෝරාගන්නේ යන්න පිළිබඳව විග්‍රහයක් ලබා දෙන්න. මේ ස්ලයිඩ් එක ඔබලාට බලන්න I'm පුළුවන්. going to show a slide and I'm going to show you 5 ways in which slaves are chosen those days. අடிமைகளை தெரிவு செய்யும் 5 வழிகள். වහල්ලන් තෝරාගන්නා වූ
පියවර මාර්ග පහක්. அதற்கு முன்னர் ஒன்றை சொல்லிவிட்டு நான் தொடர்கிறேன். ඒට ප්‍රථම එක දෙයක් කියලා මම පටන් ගන්නම්. பாஸ்டர் துஷார நீங்க யாரு தெரியுமா? உங்ககிட்ட தான் கேட்கிறேன். நீங்களே சொல்லுங்க சிங்கிள். මගෙන් අහනවා මම කවුද කියලා. I'm asking Pastor Tushar, who are you? உங்க கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ரெவரண்ட் துஷார். ඔබේ කාඩ් එකට හැඳුනුම් පත්තට අනුව ඔබ රෙවරන්ට් තුෂාර. According to your card that is given by the FFCSL, you know, with the government stamp and everything, you are Reverend Tushar. But do you know who really you are? நீங்க உண்மையா யார் தெரியுமா? ඔබ සත්‍ය වශයෙන්ම කවුද කියලා ඔබ දන්නවද? අடிமை. උවහල්ලෙක්. Slave. Who am I? මම කවුද? நான் யார்? මම කවුද? சில பேர் சொல்றாங்க Reverend Suresh. සමහරක් අය කියනවා රෙවරන්ට් සුරේෂ් කියලා. For some people I am Reverend Suresh. For some people I am Dr. Suresh. சில பேருக்கு நான் டாக்டர் சுரேஷ். සමහරක් අයට ඩොක්ටර් නැත්නම් ආචාර්ය සුරේෂ්. சில பேருக்கு நான் ப்ரொஃபசர் சுரேஷ். සමහරක් අයට මහාචාර්ය සුරේෂ්. You know, for some people I am Professor Suresh, and I don't know if my friend is watching from Scotland. Hey, you call me doctor. Remember? Okay, so I am doctor to some people. சில பேர் என்னை டாக்டர்னு கூப்பிடுவாங்க. ඉතින් සමහරක් අය මට කතා කරන්නේ ඩොක්ටර් කියලා. சில பேர் என்னை apostle சுரேஷ்னு கூப்பிடுவாங்க. සමහරක් අය මට පොස්ටල් සුරේෂ් කියලා කතා Some people කරනවා. call me apostle Suresh, but do you know who really am I? உங்களுக்கு தெரியுமா நான் உண்மையா யாருன்னு? හැබැයි ඇත්තටම මම කවුද කියලා දන්නවද? අடிமை. වහල්ලෙක්. அடிமை. වහල්ලෙක්. I am a slave. Okay, it doesn't matter who you are. If you are a Christian, you are a slave. நீங்க ஒரு கிறிஸ்தவனா இருந்தா நீங்க ஒரு அடிமை. பாஸ்டர் யோவான் 15:15 வாசிச்சோம். ඔය පාස්ටර් අපි යොහන් 15 කියුවා. Pastor, but we have read John 15:15. Jesus says, well, I no longer call you my servants, but I call you my friends. Well, what does that mean? யோவான் 15:15 இயேசு சொல்றார், நான் இனி உங்களை ஊழியக்காரர்கள் என்று அழைக்காமல் ස්ලයිඩ් එක යොහන් 15 කියනවා මම ආයේ නුඹලා දාසියෝ නැත්නම් සේවකයෝ කියලා කැඳවන්නේ නැහැ. நான் உங்களை நண்பர்கள் என்று அழைக்கிறேன். මම නුඹලාව යහළුවෝ කියලා තමයි කැඳවන්න යන්නේ. ஹலோ இத கேட்டுக்கிறீங்க? මේක හොඳට අහගන්න. இப்ப நான் யார் இங்கே? දැන් මෙම ස්ථානයේ මෙතුමා කවුද? பெல்வுட்ல நான் பிரின்சிபல். බෙල්වුඩ් කියන මේ ස්ථානයේ මෙතුමා විදුහල්පති. You know, in Bellwood I am the principal. And I go to play volleyball with my guys, my students, okay? என்னுடைய மாணவர்களோடு நான் வாலிபால் விளையாட போகிறேன். හැබැයි මෙම ස්ථානයේම සිටිනා වූ ශිෂ්‍යයන් එක්කම වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන්න යනවා. நான் அந்த இடத்துல போனவுடன் මම එම ස්ථානයට ගිය ගමන් அங்க எல்லாருமே வாலிபால் விளையாட்டு வீரர்கள் தானே ஒழிய அங்கே பாஸ்டர், டீச்சர், பிரின்சிபல், ஸ்டூடெண்ட் இல்லை. ஆமாவா சரிதானே? වොලිබෝල් ක්‍රීඩාංගණයට ගිය ගමන් එම ස්ථානයේ මමත් එම ස්ථානයේ සිටින සියලු දෙනාම වොලිබෝල් ක්‍රීඩකයෝ වෙනවා. හැරෙන්න එම ස්ථානයේ ප්‍රින්සිපල් අරයා මෙයා ඒ තනතුරු නැහැ. So when I go to play volleyball with my guys, all of us, the 12 fellows, we are players. There is no pastor, principal. You know, I mean, Johan is seated there. அந்த யோஹான் அங்க உட்கார்ந்திருக்கிறார். ආරාධන සහෝදර යොහාන් ඉඳගෙන ඉන්නවා. எத்தனை தடவை அவன் என்னைய மிதிச்சிருக்கிறான். කොච්චර වතාවක් ඌ මාව පාගලා තියෙනවද දන්නවද? You know, and for these people to know, come and show your face and go. Come and show your face and go. Hey, this guy, you know, he has trampled me more than 1,000 times. இந்த ஜந்து என் காலம் மிதிச்சிருக்க எத்தனை தடவை? என்னது? මෙයා කී පාරක් මගේ කකුල පාගලා තියෙනවද දන්නවද? நீ பிரின்சிபல்ட காலம் மிதிச்சியா இல்லனா சக விளையாட்டு வீரனுடைய காலம் දැන් மிதிச்சியா? ප්‍රින්සිපල්ගේ කකුල පෑගුවාද නැත්නම් එතන වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන ක්‍රීඩකයාගේ කකුල පෑගුවාද? Did you trample the foot of your principal or a fellow player? Fellow player. Huh? Fellow player. Fellow player. Go. விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද ඔබලාට? நான் அவர்களை என்ன சொல்லுகிறேன்? මම ඔවුන්ට කොහොමද ප්‍රකාශ කරන්නේ? ඔවුන් කොහොමද හඳුන්වන්නේ? இந்த வாலிபால் விளையாட்டு நேரம் මේ වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව අවස්ථාවේ நான் உங்களை மாணவர்கள் என்று சொல்லாமல் මම ඔබලාට ශිෂ්‍යයන් කියලා කියන්නේ නැතුව என் சக வீரர்களே என்று சொல்லுவேன். මගේ සහෝදර වීරයෙනි කියලා මම So කියනවා. what is the implication when I come and play volleyball with my guys? The implication is for the next couple of hours I will not address you as my students, but
as my fellow players. And that's how we play. This guy smashed onto my face and I broke my very expensive glass not too long ago. You remember? இந்த இவன் அடிச்ச ஸ்பைக்ல என் கண்ணாடியே உடைஞ்சிக்கிட்டு போச்சு. ஞாபகம் இருக்கா? ඉතින් මේ ළඟදී මේ මෙතන ඉන්න මෝ මගට ගහපු ස්පයික් එකෙන් මගේ කණ්ණාඩි දෙකම කඩලා ගියා. இந்த கேமராவுக்கு பின்னுக்கு இருக்கிற மிகேல் මේ කැමරාවට පිටිපස්සේ ඉන්න මිකෙල් இந்த முள்ளன் கையால என் தலையை அடிச்சு මේ වැලමිටෙන් මගේ ඔළුවට ගහලා என் தலை பொடச்சி මගේ ඔළුව ඉදිමිලා நான் எத்தனை நாள் கஷ்டப்பட்டேன். மிகேல் என்ன ஒளிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிற கேமராவுக்கு பின்னால? මම දවස් කීයක් මේ අමාරු වුණාද මොනවද කැමරාවත් රැංගිලා කරන්නේ கேமராவே இப்படி இப்படி போகுது. කැමරාව මෙහෙම යනවා. This Miguel guy behind the camera, don't edit that, right? I want that. You know, they need to know that this fellow is real. You know, he attacked me with the, remember? Okay. நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன்? මම මොකද්ද කියන්නේ? நான் அவர்களோடு விளையாடும் பொழுது මම ඔන්න එක සෙල්ලම් කරනකොට நான் அவர்களை மாணவர்கள் என்று பார்ப்பதில்லை. මම ඔන්න ශිෂ්‍යයන් කියලා බලන්නේ. When I play with them, I don't treat them as my students. We are all together in this. We are all fellow players. நாம் எல்லாருமே ஒன்றாக விளையாடுகிறோம். අපි සියලු දෙනාම ක්‍රීඩා කරන්නව ක්‍රීඩකයන් පමණයි ඒ අවස්ථාවේදී. அதுபோல ඒ වගේ இயேசுவானவர் சொல்லுகிறார் சீஷர்களை பார்த்து யோவான் 15:15 යේසුස් වහන්සේ ගෝලයන් බල්ලා කියනවා යොහාන් 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි පදය நான் இனி உங்களை ஊழியக்காரர்கள் என்று அழைக்காமல் මම ආයේ නුඹලාට සේවකයෝ කියලා කැඳවන්නේ නැතුව நண்பர்கள் என்று அழைக்கிறேன். යහළුවෝ කියලා මම කැඳවන්න. So Jesus is saying in that same token in John 15:15, hey, I'm not going to call you my servants anymore. I'm going to call you my friends. உடனே நாங்க என்ன செய்யறது? එකපාරටම අපි මොනවද කරන්නේ? ஹலோ இயேசு, மச்சான் எப்படி மச்சான் இருக்கிற? හලෝ යේසු කොහොමද මචං ඉන්නේ? முடியுமா? පුළුවන්ද? Hey Jesus, how are you man? Can you do that? Can you do that? அப்படி செய்ய முடியுமா? இயேசுவா, hey மச்சான் கூப்பிட முடியுமா? එහෙම කරන්න පුළුවන් යේසුස් බල ඒ මචං කියලා කතා කරන්න පුළුවන්ද? நம்ம ஆளுங்க தான் இயேசுவானவரை எப்படி எப்படிலாம் கூப்பிடுறாங்க. இயேசப்பா. දැන් අපේ අය තමයි කොහොමද යේසුස් වහන්සේට කතානේ අනේ යේසු තාත්තේ Yeah, we call Jesus in many ways. அப்ப இப்படியும் கூப்பிடலாமா? யோவான் 15:15 படி என்னை நண்பனாக்கி விட்ட என் இயேசு மச்சானே. මේ යොහාන් 15:15ට අනුව ඒ මගේ යාළුවා වුණා යේසු මචං. கேவலமா இல்ல? නිකන් පහත් විදිහට නැද්ද? I mean, is it not sordid for you to think that how can you treat Jesus as a friend? You know, we must understand that it is his magnanimity to call us his servants, but let us remember, I mean, it is his magnanimity to call us his friends, but we must never forget that we are his servants. அவருடைய பெருந்தன்மை அவர் எங்களை நண்பர்கள் என்று அழைப்பது. උන්වහන්සේගේ මහෝත්තම භාවය නිසා උන්වහන්සේ යහළුවන් ලෙස අපිව කැඳවන්න පුළුවන් ආමන්ත්‍රණය කරන්න පුළුවන්. நாம் யார் என்று நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும். නමුත් අපි කවුද යන වග අපි වටහා ගත යුතුයි. ஆகவே இன்றைக்கு ஊழியக்காரர்கள் திமிர் பிடித்து ஆடுவதை நிறுத்த வேண்டும். එහෙම නිසා අද බොහෝ දේව සේවකයන් නිකන් උඩ පැනලා මේ දඟලන එක නවත්ත ගන්න ඕන. So today many servants of God have become so big-headed. They need to repent. Anyway, let's talk about the 5 ways one becomes a slave, okay? ஒருவன் அடிமையாய் வருகிற அந்த 5 விதங்களை பார்ப்போமா? කෙනෙක් වහල්ලෙක් වන්නා වූ පියවරවල් පහ බලමුද? ஸ்லைட போட்டீங்களா? 1, පළවෙනි එක ஒரு அடிமையாக பிறந்தால் அவன் அடிமை. එක් වහල්ලෙක් ඔහු වහල්ලෙක් ලෙසම ඉපදුනා නම් ඔහු වහල්ලෙක්. வேத காலத்திலே. බයිබල් කාලයට අනුව. You know, in the biblical times, if a child is born to a slave, then the child is a slave automatically. விளங்குதா? இப்போ எனக்கு ஒரு அடிமை இருக்கிறாள் என்று வைத்துக் கொள்வோம், கோமதி என்று. දැන් අපි ගමු උදාහරණයට මට එක වහල්ලෙක් සිටිනවා ලෙන්සිනා කියලා. එන්සිනා කියලා. ரெபேக்கா බලන්න நம்ம මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති. Anyway, okay, let's hypothesize that I have a slave, okay? I have a woman slave. And then she gives birth to a child. கோமதிக்கு ஒரு புள்ள பிறக்குது. එන්සිනාට ළමයෙක් හම්බ වෙනවා. அந்த பிள்ளை பிறந்ததிலிருந்தே எனக்கு அடிமை. ஏனென்றால் என் அடிமைக்கு பிறந்தது. ඒ කාන්තාවට හම්බුනේ ළමයා ඉපදුන ළමයා එදා ඉඳලම මට වහල්ලෙක්. So if my slave begets a child, that child is automatically my slave. Now don't ask me, how can that be? Hey, that was how it was in the Bible days.
அது எப்படி பாஸ்டர்னு கேட்க கூடாது. දැන් මගෙන් අහන්න යන්න බෑ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. அப்படித்தான் அந்த காலத்துல ඒ කාලේ ඒක එහෙම තමයි සිද්ධ වුනේ. ஆண்டவருடைய வார்த்தையின் காலத்துல அப்படித்தான். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කාලේ එහෙම තමයි සිද්ධ වුනේ. ஆகவே එම නිසා நாம் வார்த்தையின்படி வாழுகிறவர்கள், වචනය අනුව ජීවත් වෙන අය நான் ஒரு அடிமை, මම එක වහල්ලෙක් இவர் ஒரு அடிமை. මමත් එක වහල්ලෙක් அப்போ எனக்கு பிறக்கிற புள்ள இவருக்கு பிறக்கிற புள்ள ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆண்டவருக்கு அடிமை. ඒ නිසා දෙවියන් මේ දේවගැතිතුමාට ඉපදෙන දරුවත් ඒ වගේම මට ඉපදෙන දරුවත් නිරායාසයෙන්ම ඔවුන් වහල්ලන් බවට පත් වෙනවා. So we, the slaves of God, the dulu to theo, the servants of God, when we beget children according to the biblical culture, our children are automatically servants or slaves of God. இந்த காலத்துல මේ කාලේ அடிமைகளுக்கு புள்ள பிறக்குது, වහල්ලන්ට දරුවෝ හම්බෙනවා. அப்புறம் புள்ள ஹோட்டல் பிசினஸ்க்கு போயிருது, ඒ වහල්ලන්ට ඉපදෙන දරුවෝ හොටෙල් ව්‍යාපාර වලට යනවා. அது டாக்டர் ஆகுது, මේ තව එකක් මේ වෛද්‍යවරයෙක් වෙනවා. என்ஜினியர் ஆகுது, තව එකෙක් මේ ඉංජිනේරුවෙක් වෙනවා. ஊழியத்துக்கு வராது. හැබැයි සේවයට නම් එන්නේ නෑ. கேட்டா ඇහුවනම් அழைப்பு இல்ல, කැඳවීම නෑ. அழைச்சா வரும். කැඳ වව්වනම් එන්නම්. யோ ඕයි ஊழியக்காரர்களே, ஊழியக்காரிகளே கேளுங்கள். සේවකයනි සේවිකාවනි අහන්න. உங்களை ஊழியக்காரர்கள் என்று அழைத்துக் கொண்டால் ඔබට සේවකයා සේවිකාව කියලා ඔබට කැඳවීමක් තිබෙනවා නම් உங்களுக்கு பிறந்த பிள்ளை ஊழியக்கார பிள்ளை, அவ்வளவுதான். ඔබට ඉපදෙන්නා වූ දරුවා අනිවාර්යෙන්ම සේවකයෙක්. Today many slaves of God, servants of God, you know the Greek rendering is dulu to theo. Okay, if you know Greek, I know many people who watch my program, you know Greek, so you know what I'm talking about, right? Their children are not slaves. They are doctors, lawyers, and whatnot. Why? Oh, he or she needs to be called. They need to come to God. No. If a slave begets a child, that child is automatically a slave. அது ஒன்று. இரண்டாவது, දෙවනි කාරණාව அந்த காலத்தில் அடிமைகளை விலை கொடுத்து வாங்கினார்கள். ඒ කාලේ වහල්ලන් මිලදී ගන්නවා. You know, in those days they purchased slaves. Remember when Hosea's wife left him? ஓசியாவினுடைய மனைவி அவனை விட்டு போன பொழுது, මතකද හෝෂයා අනාගත වක්තුරයාගේ බහර්යාව ඔහුව හැරදාලා යන අවස්ථාවේදී ஓசியா 3ஆம் அதிகாரத்தில் அவர் மறுபடி போய் හෝෂයා තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඔහු නැවත වතාවක් ගොස් அவர் தன்னுடைய மனைவியை அடிமையாய் வாங்குகிறார். තමාගේ බහර්යාව වහල්ලක් වැහැල්ලියක් ලෙස මිලදී ගන්නවා. When Gomer, the wife of Hosea, runs away, in Hosea chapter 3, Hosea goes and buys her back for 15 shekels of silver and a homer and lethek of barley. The price that they paid to buy a slave in the 8th century BC. Okay? 15 வெள்ளிக்காசுக்கும் රිදිකාසි 15කටත් 1.5 கலன் வாட்கோதுமைக்கும் මේ යව ගෝමේර එකහමාරකටත් හොමෙර්, ගෝමෙර් කියන්නේ ගෑණිගේ නම. හොමෙර් යව හොමෙර් එකහමාරකටත් கோமேரை அவர் விலை கொடுத்து வாங்கினார். ගෝමේර්ව මිලදී ගන්නවා. Homer, Gomer, you know? Yes. Right. Okay. Gomer, Gani, Homer, money. money. Okay. එතකොට அப்போ அடிமைகளை விலை கொடுத்து வாங்கினார்கள். වහල්ලන්ව මිලදී ගත්තා. இயேசுவானவர் தனது விலையேற பெற்ற இரத்தத்தை சிந்தி நம்மை வாங்கி இருக்கின்றார். යේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ උතුම් වූ රුධිරයම මේ පරිත්‍යාග කරලා අපිව වහල්ලන් ලෙස මිලදී ගත්තා. Jesus paid the precious price of his blood to buy us and we are slaves in that right also. மூன்றாவது, තෙවනි කාරණාව யாராவது கடன் வாங்கி அதை கட்ட முடியாமல் போனால் යමෙකුට ණයගෙන ඒ ණය ආපහු පියවන්න බැරි වුණා නම් அந்த தொகையின் அடிப்படையில் ඒ ණය තොගයට අනුකූලව நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலத்துக்கு அந்த கடன் கொடுத்தவருக்கு இவன் அடிமையாய் வேலை செய்ய வேண்டும். එක් නිර්දේශ කළපු කාල වකවානුවකට ඔහු වහල්ලෙක් හැටියට ඒ පුද්ගලයාට වහල්කම් නැත්නම් දාසකම් කළ යුතුයි. Number 3, if somebody borrows money from somebody else and unable to pay, depending on the size of the money, the value, the borrower has to be a slave to the lender to a stipulated time frame. Okay? நான்காவது, හතරවෙනි කාරණාව இந்த யுத்தங்களில் கைது செய்யப்படுகிறவர்கள், යුදවලදී අත්තඩංගුවට ගන්නා වූ පුද්ගලයා தவறுகள் செய்து கைது செய்யப்படுகிறவர்கள், වැරදි වැඩ කරලා අත්තඩංගුවට ගන්න පුද්ගලයන් அவர்கள் சில நேரம் அடிமைகளாய் பயன்படுத்தப்படுவார்கள். සමහරක් අවස්ථාවලදී ඔවුන්ව වහල්ලන් ලෙස භාවිතා කරනවා. Slaves sometimes are war spoils, part of the war spoils.
You know, if a defeated nation gets caught to the conquerors, then they are treated as slaves. இப்படித்தான் பெரிய பெரிய மகாராஜாமார் சக்கரவர்த்திகள் அவர்களுடைய தேசங்களை කටිකොණ්ඩාர்கள். මෙහෙම තමා බොහෝ අධිරාජ්‍යයන් චක්‍රවර්තීන් ඔවුන්ගේ දේශයන් ගොඩනගා ගත්තේ. You know, huge emperors like Alexander the Great, Nebuchadnezzar, Shalmaneser III. I mean, these guys used slave labor to improve their nations. So that's number 4. ஐந்தாவது පස්වෙනි කාරණාව தாங்களாக விரும்பி அடிமையாகலாம். තමාගේ කැමැත්තෙන් වහල්ලෙක් වීම. You know, you can become a slave in your own will and volition. Why? இப்போ சில பேருக்கு வந்து வாழ்க்கை வெறுத்து போயிருது. සමහරකට ජීවිතේ පාවෙලා තිබෙනවා. தொழில் செய்ய முடியாது. රැකියාවක් කරන්න බෑ. வீட்லயும் பிரச்சனை. ගෙදරත් ප්‍රශ්න. அவர்கள் போய் யாராவது ஒரு நல்ல எஜமான இடத்துல தாங்களாக சுயமாய் போய் අඩිමේගලායි ඉணைந்து கொள்வார். ඒ නිසා සමහරක් වෙලාවට කවුරු හරි යහපත් ස්වාමියෙක් හොයාගෙන ගිහිල්ලා තමාගේ කැමැත්තෙන්ම ඔහුට වහල්කම් කරනවා. So these people, you know, because they are so fed up with life, perhaps, you know, they don't have a family, they don't have a good life, so they come across a good owner and then they become their slaves. So we are slaves of Jesus almost in all these 5 ways. நாம் இயேசுவுக்கு அடிமைகளாய் இந்த 5 விதத்திலும் வந்திருக்கிறோம். ඉතින් අපි යේසුස් වහන්සේට කොහොමද වහල්ලන් වෙන්නේ? මේ පිළිවෙලවල් පහටම අපි උන්වහන්සේට වහල්ලන් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. அதிலே முதலாவதிலே நான் பாஸ்டர் துஷார எல்லாம் வர மாட்டோம். එයින් ප්‍රථම කාරණාවේදී දේවකැතිතුමත් මාත් ඒ දේ තුලට පැමිණෙන්නේ නැහැ. Myself and Pastor Tushara, we don't belong to the first category because we were not born to Christians. ஏனென்றால் முதலாவதுக்கு நாம் வர முடியாது. நாம் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறக்கவில்லை. நாம் இவரெல்லாம். එනම් අපි කිතුණු පවුල්වල ඉපදුන්නේ නැති නිසා අපි වහල්ලන් බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ නැහැ පළවෙනි කාරණාවේ. ஆனா இரண்டாவது எங்கள் எல்லாருக்குமே பொருந்தும். எல்லாருக்கும் பொருந்தும். නමුත් දෙවෙනි කාරණාව අපි සියලු දෙනාටම අදාළ වෙනවා. நம்ம எல்லாருக்கும் பொருந்தும். Second one, I mean, it's applicable to every one of us because Jesus paid the price and bought us. இயேசுவானவர் பணம் கொடுத்து கிரயம் கொடுத்து எங்களை வாங்கி இருக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ මිදීමේ මිලයක් ගෙවලා තමයි අපිව මිලදීගෙන තිබෙන්නේ. மூன்றாவதும் பொருந்தும். තුන්වෙනි කාරණාවත් අදාළ වෙනවා. Even the third one is applicable to all of us because we are unable to pay for our sins. Okay, நம்முடைய பாவங்களுக்காக நாம் செலுத்துவதற்கு கிரயத்தை செலுத்த முடியாமல் இருக்கிறோம். ඇයි කිව්වොත් අපේ පව් වලට අපිට කිසිම ගෙවීමක් ගාස්තුවක් ගෙවන්න බෑ. பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். පාපේ කුලිය නම් මරණය. The wages of sin is death and we are unable to pay that debt, so we are enslaved or we are slaves to he who died that Thanatos death. ஆகவே நாம் எங்களுக்காக மரித்த இயேசுவுக்கு அடிமைகள். ඒ නිසා අපි උදෙසා මරණව යේසුස් වහන්සේට වහල්ලන්. அதுபோல நான்காவதும் எங்களுக்கெல்லாம் பொருந்தும். ඒ වගේම හතරවෙනි කාරණාවත් අපිට අදාළයි. Even number 4 is applicable to all of us. Why? Because we were the property of the devil. நாம் எல்லாருமே பிசாசுக்கு உரியவர்களாய் இருந்தோம். අපි එක කාලයකදී යක්ෂයාට අයත් වුණා. ஆமாவா இல்லையா? எல்லாருமே பிசாசினுடையவர்கள். ඔව් සෑම දෙනාම යක්ෂයන්ට වහල්ව සිටියා. ஆண்டவர் பிசாசை தோற்கடித்தார். දෙවියන් වහන්සේ යක්ෂයාව පරාජය කළා. பிசாசுக்கு சொந்தமாய் இருந்த எங்களை அவர் பக்கம் எடுத்து விட்டார். යක්ෂයාට අයිති වූ අපිව උන්වහන්සේගේ පැත්තට ගත්තා. Jesus defeated Satan and we who belonged to Satan now belong to Jesus and we are his slaves. ஐந்தாவது පස්වෙනි කාරණාව ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். இன்றைக்கு இருக்கிற கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாரும் දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිව අද ඉන්නව කිතුණුවන් නිසා நாம் விரும்பி அவருக்கு ஊழியம் செய்கிறோம். அப்படிதானே? බොහෝ දෙනෙක් කැමැත්තෙන් ස්ව කැමැත්තෙන් උන්වහන්සේට සේවය කරනවා. Number 5 is also applicable to many of us because we love the idea of serving him. Okay? இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் இந்த 5லே எத்தனை உங்களுக்கு பொருந்தும் என்று. எனக்கு 4 பொருந்தும், இவருக்கும் 4 பொருந்தும். දැන් ඔබලා බලා ගන්න මේ කාරණා පහෙන් කී කාරණාවකට ඔබලා අදාළයිද කියලා. Now you just check and see how many of these 5 are applicable to you. For me and for Pastor Tushara, 4 are okay. Right? But whatever it is, we are slaves of Jesus. நாம் இயேசுவுக்கு அடிமைகள். අපි යේසුස් වහන්සේට වහල්ලන්. அதை மனதில் வைத்துக் கொள்வோம். ඒක මනසේ තබා ගත යුතුයි. இப்போ இயேசுவுக்கு நாம் அடிமைகள் என்றால், දැන් යේසුස් වහන්සේට අපි වහල්ලන් නම්, அவருக்கு ஊழியக்காரர்கள் என்றால், උන්වහන්සේට දාසයන් නම්, அது ஒரு பெருமையான விஷயம். ඒක වැදගත් කාරණාවක්. ආඩම්බරයට පාත්‍ර වූ කාරණාවක්. You know, to be a slave of Christ is actually an element of pride. You know, he is a good master. Remember, there was a slave called Eliezer to Abraham. ஆபிரகாமுக்கு எலியேசர் என்று ஒரு அடிமை இருந்தார். මතකද ආබ්‍රහම්ට එලියේසර් කියලා වහල්ලෙක් හිටියා. அந்த எலியேசர் எவ்வளவு ஒரு நல்ல விதமான பெருமையுடையவராய் இருந்தார். ඒ එලියේසර්
කෙපඳු ආඩම්බර වූ පුද්ගලයෙක් වහල්ෙක් වශයෙන් සිටියද. What a proud man he was, in a good way. He was proud in a good way. அவர் ஒரு நல்ல விதமான பெருமையிலே இருந்தார். ඔහු යහපත් වූ ආඩම්බරකමකින් සිටියේ. ஆனால் இன்றைக்கு நிறைய கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்களுக்கு නමුත් අද බොහෝ දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයන්ට ஒரு நல்ல விதமான பெருமை அல்ல, ஒரு கெட்ட விதமான பெருமை இருக்கிறது. යහපත් ආඩම්බරයක් හැරෙන්න අයහපත් ආඩම්බරයක් තමයි තිබෙන්නේ. You know, today's slaves of Jesus, servants of Jesus, many of them do not have the right kind of pride, but a very negative one, a very dangerous, a bad one. இன்றைக்கு நான் பார்க்கிற கிறிஸ்தவத்திலே අද අපි බලන්නා වූ මම දකින්නා වූ ක්‍රිස්තියානි කාරකම තුල ஊழியக்காரர்களை பெருமை வாட்டுகிறது. දේව සේවකයන් උඩඟුකමට හසු වී තිබෙනවා. You know, in today's Christian world, what I see is the wrong kind of pride. You know, from our Bible college days, our principal, Dr. Colton Vikramaratne, taught us something very precious. எங்களுடைய வேதாகம கல்லூரி காலம் 80களிலே இருந்து මට මතකයි අපගේ බයිබල් විද්‍යාලයේ කාලේ 80 ගණන් වල எங்களுடைய அதிபர் பாஸ்டர் கோல்டன் விக்ரமரத்ன எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார். අපේ විදුහල්පතිවරයා ඩොක්ටර් කෝල්ටන් වික්‍රමරත්න අපිට ඉගැන්නුවා. ஊசி ஏற்றுவது போல எங்களுக்கு ஏற்றினார். හරියට එන්නතක් අපිට ශරීරයට ඇතුළත් කරන්න වගේ ඇතුළත් කරා. 3 காரியங்களை குறித்து கவனமாயிரு என்று. කාරණා 3ක් පිළිබඳව තමා ප්‍රවේශම් විය යුතු යන්න. He injected this to us. He said, be careful of money, women and ego. பணம், මුදල්, பெண், කාන්තාව, பெருமை. උඩඟුකම. இந்த 3 காரியங்களை குறித்து கவனமாயிரு என்று சொன்னார். මේ කාරණා තුනෙන් ප්‍රවේශම් වෙන්න කිව්වා. அந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு புரியவில்லை. ඒ වෙලාවේදී අපිට වැටහුන්නේ. We did not realize at that time, but throughout my ministry I am seeing this. These are the 3 reasons that many people are falling today. Many men of God are falling today. எத்தனையோ பெரிய பெரிய ஊழியக்காரர்கள் விழுந்து போகிற 3 காரியங்கள் இந்த 3 காரியங்களா இருக்கின்றது என்று என்னுடைய 34 வருட ஊழிய வாழ்க்கையில நான் பார்த்தேன். ඉතින් මගේ සේවා ජීවිතය අවුරුදු 34 පුරාවට මම අත්දැක දෙයක් තමයි මේ කාරණා 3 කරුණු කොටගෙන මහා පරිණත වූ දේවදාසයන් පවා වැටි යන්නා වූ අවස්ථාවන්. இந்த பாடத்துக்கு அந்த பணமும் பெண்ணும் பொருந்தாது விட்டு விடுவோம். මේ පාඩමට මේ මුදල් ඒ වගේම කාන්තාවන් අවශ්‍ය නැහැ. ඒක අපි පැත්තකින් තබමු. To our study today, money and women are not relevant, so let's leave them. Let's talk about ego. பெருமையை பற்றி பேசுவோம். අපි උඩඟුකම ගැන කතා කරමු. We are entrapped in an egocentric world. நாம் ஒரு சுய நலம் மிக்க உலகத்திலே மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறோம். අපි අසු වෙලා තිබෙන්නේ ආත්මාර්ථකාමී වූ ලෝකයකටයි. எத்தனையோ ஊழியக்காரர்களுக்கு බොහෝ දේවදාසයන්ට இந்த பெருமை என்ற பிசாசு මේ උඩඟුකම කියන යකා சந்தோஷம், සන්තෝෂය பாராட்டு, මේ අගේ- පිළිගැනීම අගේ- අගේ කිරීම நன்றி ස්තුතිය இந்த வழியில் வந்திருக்கின்றது. මේ මාර්ගයෙන් පැමිණ තිබෙනවා. In many of Christian servants of God, their lives, pride has come in the form of appreciation, happiness and thanks. இந்த 3 காரியங்களை குறித்து கவனமாக இருக்க வேண்டும். මේ කාරණා තුල පිළිබඳව ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. We need to be careful of these 3 things, okay? Let me expand on this. நான் இதை விவரிக்கிறேன். මේක මම විග්‍රහ කරන්නම්. இன்றைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவ உலகத்திலே ක්‍රිස්තියානි ලෝකයේ තුල பாராட்டு விழா நடக்கிறது. බොහෝ අගේ කිරීම නැත්නම් අගේ කිරීමේ උත්සව. උත්සවයන් පැවැත්වෙනවා. There are celebrations of appreciation that are taking place. Okay, Pastor Tushara has served the Lord for 40 years. Let's have a celebration. Pastor Tushara 40 வருடங்கள் ஊழியம் செய்திருக்கிறார். அதை கொண்டாடுவோம். පාස තුෂාර අවුරුදු 40ක් සේවය කර තිබෙනවා. අපි ඒක සමරමු. ஆகவே ஒரு பெரிய விழா, එනිසා ඒකට ලොකු උත්සවයක්. ஒரு பெரிய மேடை, ලොකු මණ්ඩපයක්. அந்த மேடையிலே பெரிய 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 ஊழியக்காரர்கள். ඒ මණ්ඩපයේ උඩ ලොකු පරිණත සේවකයන්. So a huge compendium, a huge program, a huge stage on which famous elite men of God, ஆயிரக்கணக்கானோர் வந்திருக்கிறார்கள். දහස් ගණන් පුද්ගලයන් පැමිණ සිටිනවා. Thousands of people show up
and then one by one people go and they give vote of appreciation to the 40-year ministry of Reverend Dr. Apostle Prophet Evangelist Tushar. அவருக்கு இருக்குது. அப்போ ஒவ்வொருவர் ஒரு ஆள் மாறி ஒரு ஆள் வந்து 40 வருடங்கள் ஊழியம் செய்த இவருக்கு வாழ்த்துரை வழங்குகிறார். ඉතින් මේ රෙවරන් ඩොක්ටර් මේ අපෝස්තල් මේ තුෂාරට ප්‍රොෆට් අවුරුදු 40ක් සේවා කාලයේ ඇගීමට ලක් කරලා සුබ පැතුම් මේ සම්මාන පිරිනමමින් පවතිනවා. ஒவ்வொரு ஆளா வந்து சொல்லுது. එක් එක්කන ඇවිල්ලා දැන් මෙන්න මෙහෙම කියනවලු. பெரிய ஆட்கள் வந்து சொல்றாங்க. මේ ඊටාම පරිණත පුද්ගලයන් ඇවිල්ලා කියනවා. நான் இவரை பைபிள் ஸ்கூல் காலத்தில் இருந்து அறிவேன். මම මෙයාව බයිබල් ස්කූල් කාලේ ඉඳලා So දන්නවා. some guys would come and say, I know Tushar from the day he was a Bible college student. By now he is huge. இப்போ ரொம்ப வளர்ந்துட்டார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எல்லாரும். දැන් ලොකුවට වර්ධනය වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා ස්වාමින් වහන්සේට ස්තුති වේවායි. அது ஒவ்வொரு ஆள் பேசுறத கேட்டுக்கிட்டு கீழ இருக்கிற ரெபேக்கா දැන් මේ එක එක්කන මේක කතා කරන එක අහලා මේ පල්ලෙහා ඉන්න රෙබේකා එක බලලා You know, when everybody comes and talks about Tushar, Rebecca is, shedding tears of joy. Ooh, Tusharaki pullelari kid. අර අපේ මර්සි කියනවා වගේ මෙයාගේ ඇඟේ කොණ්ඩේ හිට ගන්නවා. මයිල් කෙලින් වෙනවා කියනවා කොණ්ඩේ හිට ගන්නවා කියනවානේ. And I mean, this guy gets goosebumps and his wife gets tears of joy. මාල පොඩුවාංගෝ. මාල දානවා. They come and wear a garland to him. And then a couple of Indian guys show up with the golden shawl. இந்தியால இருந்து 2 பேர் வந்துருவாங்க பொன்னாட போத்துறதுக்கு. ඉතින් ඉන්දියාවෙන් දෙන්නේ 3 දෙනෙක් ඇවිල්ලා අර පොන්නාඩ රෙද්ද දානවා. පොන්නාඩව දානවා. හරි ඉතින් මොනවා කරන්නද? රෙද්ද කියන එක පුතා හරි. ඉතින් ඒක ඕගොල්ලෝ කුණුහරුපයක් කරගත්තට අපි දෙමළ අය මොනවා කරන්නද? අහන්න விளக்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද බලන්න? ஹலோ இந்த கூட்டங்கள் நடக்குதா இல்லையா? මේ වගේ රැස්වීම් සිද්ධ වෙනවද නැද්ද? ஓ பாஸ்டர் சுரேஷ் இதுகளுக்கெல்லாம் எதிரா பேசுறா. ඕ පාස්ටර් සුරේෂ් මේවට විරුද්ධව කතා කරනවා. நான் எதிரா பேசலங்கோ. මං විරුද්ධව කතා කරන්නේ නැහැ. No, Pastor Suresh is not talking against these things. இப்போ நான் 34 வருஷம் ஊழியம் செஞ்சிட்டேன். මං අවුරුදු 34 මම සේවය කරලා හමාරයි. 35 வருஷத்தை கொண்டாட நினைச்சாலோ 35 වෙනි අවුරුද්ද සමරන්න හිතුවනම් ஒருவேளை 40 வருஷம் நான் ஊழியம் செஞ்சதுக்கு பிறகு අවුරුදු 40ක් මං සේවය කරලා හමාර වුණාට පස්සේ அல்லது 50 வருஷம் நான் ஊழியம் செஞ்சதுக்கு பிறகு නැත්තම් අවුරුදු 50ක් සේවය කරලා හමාර වුණාට පස්සේ யாராவது කවුරු හරි இந்த எல்லாம் இருக்காங்க இங்கே மேசியில் 2 அசிஸ்டன்ட் மாதிரிலாம் எவனாவது எனக்கு ஏதாவது பாராட்டு விழா நடத்த நினைச்சிங்களோ ඉතින් මේ මෙතන ඉන්න අයටත් එක්කම ඔක්කොමලම ඉස්සරහා මම කියන්නම් මට ඔය අගේ කිරීමේ උත්සව එහෙම සමරන්න ආවනම් இது ஒளிபரப்பப்படுகிறது இது பதிவு செய்யப்படுகிறது මේක සජීවීව විකාශනය වෙනවා මේක පටිගත කරනු ලබනවා கிளின்னு கிழிச்சிருவேன் ආයේ ඉරලා දානවා මම வழங்கதா I will destroy those of you who would try to arrange any program of appreciation for me for 35 years of ministry or 40 years of ministry or 50 years of ministry. Okay, do you know why? ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? இந்த இடத்துல வாசனம் சொல்லுகிறது මේ වචනේ මේ ස්ථානයේ සඳහන් වෙනවා இந்த ஊழியக்காரன் அதுக்கு நான் பிறகு வரேன் ஊழியக்காரன் ஊழியம் செய்த பிறகு எஜமான் நன்றி சொல்லுவாரோ දේව සේවකයන් සේවය කරාට පස්සේ ස්වාමියා ස්තුති කරනවලු කරනවද? So in verse 10 Jesus implies would the master go and thank him? No. So I am telling you நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் මම ඔබලට කියන්නම් ஊழியக்காரர்களுக்கு பாராட்டு விழா நடத்துவது සේවකයන්ට අගේ කිරීමේ උත්සව පැවැත්වීම நீங்கள் நடத்துகிறவர்கள் நடத்துங்கள் මේ පවත්වන අය පවත්වන්න ஆனால் அதில் எனக்கு உடன்பாடில்லை
அவ்வளவுதான். නමුත් මට ඒ දේවල් වලට කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. එච්චර තමයි. If you want to have your celebrations, go ahead. ஆனா என்ன இன்வைட் பண்ணாதீங்க. ඔබලට ඕන නම් ඔබලගේ අගේ කිරීමේවා තියාගන්න. හැබැයි මට ඒවට කැඳවීම දෙන්න එපා, ඉන්වයිට් කරන්න එපා. யாருடைய பாராட்டு விழாவுக்கும் என்னை கூப்பிடாதீர்கள். කිසිම කෙනෙක්ගේ අගේ කිරීමේ ඔය උත්සවයකට මාව නම් කැඳවන්න එපා. என்னையும் பாராட்டாதீர்கள். මාවත් එහෙම අගේ කරන්න එපා. என்னை யாருமே பாராட்டாதீர்கள். කිසිම කෙනෙක් මාව අගේ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. அப்படி ஏதாவது செய்யணும்னா එහෙම මොනවා හරි කරන්න ඕන නම් என்கிட்ட நிறைய நொட்டை இருக்கு, அந்த நொட்டைய தேடி என்னைய திட்டுங்க. මගේ ගොඩාක් වැරදි තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම හොයලා මට බනින්න. Don't ever appreciate me. Don't appreciate me. I'm not appreciable. If you want to say something to me, just find a loophole and scold me. That's all I want. Don't appreciate me. Why? Because I am a dulu to you. நான் தேவனுடைய ஊழியக்காரன். எனக்கு பாராட்டு வரக்கூடாது. ඇයි කිව්වොත් මම දෙවියන් වහන්සේගේ සේවකයෙක්. ඒ නිසා මට අගේ කිරීම අවශ්‍ය නැහැ. ஆனால் என்னுடைய எஜமான் எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா? නමුත් මගේ ස්වාමියා කොහොමද දන්නවද? But praise God, do you know what kind of a master I have? When I go to heaven, he is going to say, well done my good and faithful servant, come over. நான் பரலோகத்துக்கு போகும்போது அவர் சொல்லுவார், මම ස්වර්ගයට යනකොට උන්වහන්සේ කියනවා உத்தமம் உண்மை உள்ள ஊழியக்காரன் வாடா உள்ள. அது போதும். උත්තම වූ අවංක වූ දාසයා එන්න මාත් එක්ක කියලා. இந்த பூமியில எவளும் எந்த ஒரு நிறுவனமும் எனக்கு பாராட்டு விழா கொடுக்க கூடாது. ඉතින් මේ ලෝකේ කිසිම කෙනෙක් කිසිම පුද්ගලයක් තැනැත්තියක් කිසිම සංවිධානයක් මට අගේ කිරීම උත්සව මේ දේවල් හදන්න අවශ්‍ය නැහැ. I don't want anybody, any organization to give any word of appreciation to me over the phone, email, WhatsApp, program. No. பாராட்டு. இரண்டாவது என்ன தெரியுமா? நன்றி. අගේ කිරීම. දැන් දෙවනුව ස්තුතිය. The second demon is thanks. You know, I mean, people love to receive thanks. நன்றி எதிர்பார்க்கறாங்க. බොහෝ දෙනෙක් මේ ස්තුතිය බලාපොරොත්තු වෙනවා. ஊழியம் செய்ததுக்காக நன்றி. මේ சேவை කරපු නිසා ස්තුතියක් බලාපොරොත්තු எங்க වෙනවා. சர்ச்சுக்கு நீங்க வந்து பிரசங்கம் செய்ததுக்காக நன்றி. ඔබ අපේ සභාවට ඇවිල්ලා දේශනා කරපු නිසා ස්තුතියි. Thank you for accepting our invitation. Thank you for coming. Thank you for preaching. Thank you for teaching. இங்க வந்து பிரசங்கம் பண்ணதுக்காக நன்றி. මෙහි ඇවිල්ලා දේශනා කරපු නිසා ස්තුතියි. எனக்கு எத்தனை பேர் சொல்றாங்க, මට බොහෝ දෙනෙක් කියනවා உன்னத பாட்டு பிரசங்கத்தை போட்டதுக்காக நன்றி. සලමොන්ගේ ගීතිකාව ඔබ පටිගත කරලා දාපු නිසා ස්තුතියි කියලා. வெளிப்படுத்தல் கற்றுக் கொடுக்கிறதுக்காக நன்றி. එලිදරව් පොත උගන්වපු නිසා ස්තුතියි කියලා. Many people are sending me messages saying, thank you, Pastor Suresh, for teaching the Song of Songs, teaching Bible synopsis. I mean, this thanks is actually a demon. இந்த நன்றி செலுத்துதல் ஒரு பிசாசு. මේ ස්තුති කිරීම ඇත්තටම බැලුවොත් එහෙම ඒක යකෙක්. கும்பிட்டு கேட்டுக்கிறேன், වැඳලා ඉල්ලන්න. எனக்கு நன்றி சொல்லாதீங்க, சொன்னவங்க இனி நிறுத்துங்க அந்த இலவை. මට ස්තුති කරන්න එපා. ආයේ ස්තුති කරන්න හතවන කරුණා කරලා මේ ඉලව්ව නතර කරන්න. You know, these people who are thanking me, for heaven's sake, stop thanking me. Don't thank me. I'm just doing my job. Hey, நான் என் வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். මමගේ වැඩේ කරගෙන ඉන්නේ. அதுக்கு நான் பிறகு வரேன். මං ඊට පසුව පැමිණෙන්න. முதலாவது என்ன? பாராட்டு. நம்பர் 1 appreciation. ප්‍රථමයෙන් අගේ කිරීම. இரண்டாவது நன்றி. දෙවනුව ස්තුතිය. Second, thanks. Okay? So what is the third one? I told 3. மறந்தும் போகுதப்பா. கோவம் வந்தோன்னு மறக்குது. Appreciation, thanks, and what was the other one? Happiness. Thank you, Rebecca. சந்தோஷம். සන්තෝෂය. இப்போ பாருங்கள் அன்பானவர்களே, நாம் யாருடைய ஊழியக்காரர்கள்? දමාන්න ප්‍රේමවන්තනි මම කාගේ සේවකයාද කියලා? நாம் எல்லாரும் யாருடைய ஊழியக்காரர்கள்? දැන් අපි ඔක්කොමලම ඇවිල්ලා කාගේ සේවකයන්ද? தேவனுடைய, இயேசுவினுடைய ஊழியக்காரர்கள். යේසුස් වහන්සේගේ, දෙවියන් වහන්සේගේ. Hey, we are all the servants of God, right? We are all the servants of Jesus. So things are going to work well when we work. நாம் வேலை செய்யும்போது, ஊழியம் செய்யும்போது நல்ல காரியங்கள் நடக்கும். අපි වැඩ කරනකොට අපේ වගකීම් ඉෂ්ට කරනකොට යහපත් දේවල් සිද්ධ වෙනවා. பிசாசு ஓடும். යකා දුවනවා. விளங்குதா? இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லி பாருங்க, பேய் ஓடும் தலை. යේසුස් වහන්සේගේ නාමය කියලා බලන්න යකා දුවනවා අනිත් පැත්තට හැරිලා බල්ටි ගහගෙන. Hey, try using the name of Jesus, the demons flee. You try using the name of Jesus, people get healed. மக்களுக்கு சுகம் கிடைக்கும். යේසුස් වහන්සේගේ නාමය නිසා ජනතාවට සුවය හම්බෙනවා. சுவிசேஷம் அறிவித்து பாருங்கள், ஆத்துமாக்கள் ரட்சிக்கப்படுவார்கள். සුභාරංචි දේශනා කළ බණ්ඩ ආත්ම ගැලවීම ලබනවා. Hey, try preaching the gospel, you will see people getting saved. Things will happen because we are serving an omnipotent, powerful master.
விஷயங்கள் நடக்கும் ஏனென்றால் வல்லமை உள்ள எஜமானுக்கு ஊழியம் செய்கிறோம். දේවල් හොඳට යහපත් ලෙස සිද්ධ වෙන්න යනවා. මන්දියත් අපි බලවත් වූ දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරන නිසා. சந்தோஷம் வரும், සන්තෝෂය පැමිණේ. வர வேண்டும். එන්නම අවශ්‍යයි. So you got to be happy. Happiness should come and would come. Okay? ஆனால் නමුත් அந்த சந்தோஷம் எங்களுக்கு பெருமையை சேர்க்க கூடாது. ඒ සන්තෝෂය අපිට එක උඩඟුකමක් ගේන්න හොඳ නැහැ. You know, that joy should not make us proud. இயேசுவின் நாமத்துல போ பிசாசே. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඵලයන් එකා. இப்ப பிசாசு ஓடுது. දැන් යකා දුවනවා. In the name of Jesus, get out you demon, and the demon goes. பிசாசு ஓடும்போது දැන් යකා දුවනකොට ஃபேஸ்புக்ல போட Facebook එකේ දාන්න. நான் ஜெபிச்சு பேய் ஓடிச்சே. මං යාඥා කළ යකා දිව්වනේ. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබලාට? You know, when the demon runs, we are taking a selfie. விளங்குதா? இங்க நோயாளி சுகமடையுது. මේ සුවේ නැති අය සුවේ ලබනවා. வீடியோ எடு. මේ වීඩියෝ කරපන්. You know, when people are healed, come on, take the video. என் மூஞ்சும் போடுற மாதிரி. මගේ මූණත් වැටෙන්න ඕන වීඩියෝ එක හරිද? சந்தோஷம். සන්තෝෂය. Stupid. More- This is arrogance, egocentricism. This is not real joy, not pure joy. இது உண்மையான சந்தோஷம் அல்ல. මේ අවංක වූ සන්තෝෂයක් නෙවෙයි. பெருமை. උඩඟුකම. சந்தோஷம் வர வேண்டும். සන්තෝෂය පැමිණෙන්න ඕන. எப்படி சந்தோஷம் வர வேண்டும்? කොහොමද සන්තෝෂය පැමිණෙන්න අවශ්‍ය? ஆண்டவரே, දෙවියන් වහන්සේ after all நான் உங்க நாமத்தை பயன்படுத்தி பேய் ஓடுதே. ස්වාමිනි මම ඔබ වහන්සේගේ නාමය මේ පාවිච්චි කරාම යක්කු දුවනවානේ. உங்க நாமத்தை பயன்படுத்துற ஒரு அடிமையா என்னை வச்சிருக்கிறதுக்காக நான் சந்தோஷப்படுறேன். ස්වාමිනි ඔබ වහන්සේගේ නාමය භාවිතා කරන වහල්ලෙක් ලෙස මාව තබාගෙන තිබෙන නිසා ස්වාමිනි මම සන්තෝෂ වෙනවා. So, you know, I mean, we got to be happy, but then we should not allow that happiness to grow into arrogance, ego, okay, pride. இப்போ என்ன நடக்குது இந்த காலத்தில்? දැන් මේ කාලේ මේ වකවානු තුල මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? இந்த காரியங்கள் கர்த்தரின் மூலமாக சில தீர்க்க தரிசனங்களை சொல்லும்போது මේ කාරණාවන් දෙවියන් වහන්සේ මා කරන කොටගෙන සමහරක් අනාගත වාක්‍ය ප්‍රකාශ කරන විට நான் எனக்கு தீர்க்கதரிசி என்று பெயர் வைத்துக் கொள்கிறேன். ඉතින් මට නමත් තබා ගන්නවා අනාගත වක්තුරෝරයා කියලා. You know, when I start prophesying to people, and when I know that the spirit of prophecy is in me, then I suddenly call myself a prophet. Okay, I call myself an apostle. I call myself an evangelist. I call myself a doctor. I call myself a reverend. நான் என்னை ரெவரண்ட் என்று அழைத்துக் கொள்கிறேன். මම මාව දේවගති නැත්නම් රෙවරන්ට් කියලා මාව මට තියා ගන්නවා මම ප්‍රකාශ කර ගන්නවා. அப்போஸ்தலன் என்று அழைத்துக் கொள்கிறேன். මම මාව අපොස්තලරයෙක් කියලා හඳුන්වලා දෙනවා. தீர்க்கதரிசி என்று அழைத்துக் கொள்கிறேன். මම අනාගත වක්තුරයෙක් කියලා හඳුන්වලා දෙනවා. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு பட்டியலை காட்ட போகிறேன். அர ஸ்லைட் එක දාන්න. දැන් මම ඔබලාට එක සැකිල්ලක් පෙන්눔 කරන්නම්. I'm going to show you a little list of some people, okay? Now with Bible verses, right? இந்த வசனங்களோடு நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். මේ වචනත් එක්ක මම ඔබලාට පෙන්눔 කරන්න යනවා. வேதத்திலே බයිබලේ பெரிய பெரிய ஆட்களாய் இருந்தவர்கள் ලොකු විශාල පරිණත පුද්ගලයන් වුණා වූ අය தங்களை எப்படி அழைத்துக் கொண்டார்கள் என்று. තමාව කෙසේද හඳුන්වා ගත්තේ යන්න පිළිබඳව. How some great people of God in the Bible called themselves, addressed themselves. I'm going to show. I think everybody has time because of curfew, so don't worry, okay? எல்லாருக்கும் இந்த ஊரடங்கு சட்டம்னால நேரம் இருக்கு, ஆகவே அவசரப்படாதீங்க. මේ හැම දිනකටම වෙලාව තිබෙනවා ඇඳිරි නීතිය නිසා. ඒ නිසා කිසිම කෙනෙක් හදිස්සි වෙන්න එපා. முக்கியமான ஒரு பகுதிக்கு வந்திருக்கோம். වැදගත්ම කොටසට දැන් පැමිණ තිබෙනවා. இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ உலகத்துல எப்படி இருக்கிறோம்? අද කිතුණු ලෝකයේ තුල කොහොමද තිබෙන්නේ? I am Pastor Suresh. මම පාස තුෂාර. I am Apostle Suresh. මම අපොස්තල් තුෂාර. I am Prophet Suresh. මම ප්‍රොෆට් තුෂාර. I am Evangelist Suresh. මම ඉවැන්ජලිස්ට් තුෂාර. I am Doctor Suresh. මම ඩොක්ටර් තුෂාර. I am Professor Suresh. මම ප්‍රොෆෙසර් තුෂාර. இப்படி ஒரு உலகம் வந்திருக்கிறது. මෙහෙම ලෝකයක් පැමිණ තිබෙනවා. So the word is like this now. Now let me show these guys, okay? Number 1, Moses.
පළවෙනි එක මෝසස්. மோசேயை பாருங்க. මෝසස් බලන්න. யாத்திராகம் 7:1 வாசிக்காதீங்க. நீங்க பிறகு குறிச்சுக்கிறீங்க. நீங்க பிறகு பார்க்கலாம். ඔබ සටහන් කරන්න පස්සේ බලන්න පුළුවන් We are not ඔබලාට. going to read any of these verses. I'm just showing. Here's your slide. Okay, those verses are there. Okay, Exodus 7:1. God says to Moses, "Hey, I'm going to take you to Pharaoh, and he is going to look at you as a god." Okay. நான் உன்னை பார்வோன் இடத்துக்கு கொண்டு போக போகிறேன் மோசே. නික්මියාම 7:1 අනුව දෙවියන් වහන්සේ මෝසස්ට කියනවා මම නුඹව පාරෝ ගාවට රැගෙන යන්න යනවා. பார்வோன் எகிப்திய பார்வோன் ராஜா உன்னை ஒரு தெய்வமாக பார்க்க போகிறான். ඊජිප්තුව මේ ෆේරෝ උඹව බලනකොට දකින්නේ ඒක දෙවි කෙනෙක් ලෙස. ஏன்னா அவர்களுக்கு நிறைய தெய்வங்கள் உண்டு. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට බොහෝ දෙවිවරු සිටිනවා. ஆகவே நீ செய்ய போகிற காரியங்களை பார்த்தால் ඒ නිසා නුඹ කරන දේවල් පුදුම දේවල් ඔවුන් බලන විට அவன் நினைக்க போகிறான் நீயும் ஒரு தெய்வம் என்று. ඒ පාරොත් හිතන්න යනවා නුඹත් එක දෙවි කෙනෙක් කියලා. So you know the Egyptians have a lot of gods. They are a polytheistic religious people, polytheistic people. So he is going to think that you are also a god. So you are going to be a god to Pharaoh. நீ ஒரு தெய்வமாக இருப்பாய் பார்வோனுக்கு. නුඹ දෙවි කෙනෙක් වගේ ඉඳී ෆේරෝට. ஆண்டவரே சொல்றார். දෙවියන් වහන්සේම කියනවා. இந்த காலத்துல நம்ம யாருக்காவது ஆண்டவர் அப்படி சொல்லிட்டா නමුත් බැරි වෙලා හරි මේ කාලේ දෙවියන් වහන්සේ කාට හරි කිව්වා නම් அவர் விசிட்டிங் கார்டுல தனியா காட்னு போட்டுக்கிறார். I am God Suresh. Hello, I am God Suresh. මගේ දෙයනේ ඔහු මේ දාගන්න යන ඔහුගේ කාඩ් එකේ විසිටින් කාඩ් එකනේ හලෝ මම මේ ගෝඩ් තුෂාර. I am God Tushara. I am God Suresh. You are God Tushara. Wow, Yeah. what a wonderful gods we are. விளங்குதா? நான் வந்து தெய்வம் சுரேஷ் பேசுறேன். ඒ කියන්නේ මම මේ දේව තුෂාර කතා කරන්නේ. ஐயோ நீங்க உங்களை தெய்வங்கிறீங்க. நான் அல்ல, இயேசுவே எனக்கு சொன்னார். ඒ මම නෙවෙයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේම මට කිව්වා. அவரே சொன்னார் நீ பார்வோனுக்கு தெய்வமாய் இருப்பாய். උන්වහන්සේම කිව්වා නුඹ පාරොන්ට මේ දෙවියන් වශයෙන් සිටිනවා කියලා. அந்த மோசேயை பற்றி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ඒ මෝසස් ගැන දෙවියන් වහන්සේ කියනවා இவனை போல ஒரு தீர்க்கதரிசி இல்லவே இல்லை என்று. මොහු වගේ අනාගත වක්තෘරකා එන්න යන්නෙම නැහැ කියලා. God himself testifies about Moses saying there is not a guy like Moses, a prophet like Moses. But how does Moses call himself? හැබැයි Servant of God. ஆனால் மோசே தன்னை எப்படி அழைத்துக் கொள்கிறார்? හැබැයි මෝසස් තමාව කෙසේද හඳුන්වාද දුන්නේ? தேவனுடைய ஊழியக்காரன். දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයා. அவரை பற்றி வெளிப்படுத்தல் 15:3 என்ன சொல்கிறது புதிய ஏற்பாட்டிலே? මෝසස් ගැන අලුත් කිව්සුමේ එලිදරව් පොතේ 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදය මොකක්ද කියන්නේ? தேவனுடைய ஊழியக்காரனாகிய மோசே. දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයා වූ මෝසස්. Of Moses, the great prophet and a god to Pharaoh, Revelation 15:3 says a servant of God. Wow! Throughout the Old Testament I see this Hebrew expression. முழு பழைய ஏற்பாட்டிலும் මුළු පරණ කිව්සුම තුලම Eved Yahweh அல்லது Eved Elohim, அதாவது கர்த்தரின் அல்லது தேவனின் ஊழியக்காரனாகிய மோசே. එවෙබ් යාහවේ නැත්නම් මේ දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයා වූ මෝසස්. Moshe Eved Yahweh or Moshe Eved Elohim. Moses, the servant of God. தேவனுடைய ஊழியக்காரனாகிய மோசே. දෙවියන් වහන්සේගේ සේවකයා වූ මෝසස්. எனக்கு எத்தனை பட்டங்கள் வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும். මට ඕනම තනතුරක් පදවියක් තිබෙන්න පුළුවන්. நான் என்ன எவ்வளவு பெரிய கொம்பனாய் இருக்கட்டும். මම කොච්චර මේ ඔළුවේ ඉදමුණ මට අං ආපු එකෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. நான் தேவனுக்கு அடிமை, தேவனுக்கு ஊழியக்காரன் என்ற மனப்பாங்கு தான் ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்க வேண்டும். නමුත් අපි සෑම දිනාටම තිබිය යුතු සිතුවිල්ලක් වන්නේ මම දෙවියන් වහන්සේට වහල්ලෙක් යන්නයි. It doesn't matter how many degrees you have, how qualified you are and how huge of a servant of God you are. You are a servant or a slave of God. எலியா එලියා கர்மேல் மலைக்கு வருகிறார். කර්මෙල් කන්දට පැමිණෙනවා. 1 ராஜாக்கள் 18ஆம் அதிகாரத்திலே. එක රාජාලි වෙලිය 18 වෙනි පරිච්ඡේදයේ. In 1 Kings chapter 18 he comes to Mount Carmel. Come on, to destroy the prophets of Jezebel. யெசபேலினுடைய தீர்க்கதரிசிகளை அழிக்க வருகிறார். යෙසබෙල්ගේ අනාගත වක්තෘන්ව ඝාතනය කරන්න පැමිණෙනවා. 36வது வசனம் சொல்லுகிறது. 36 වෙනි පදේ කියනවා கர்த்தருடைய ஊழியக்காரனாகிய எலியா. ස්වාමින් වහන්සේගේ දාසයා වූ එලියා. Verse 36 says the servant of God Elijah. யோனாவை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும். යෝනා ගැන ඔබට දන්නවා. You all know about Jonah who went to Nineveh. He was in the northern kingdom and he was an official prophet of who? 2 Kings 14:25 says he was a servant of God.
யோனா நினைவேக்கு போனார், உங்களுக்கு தெரியும். යෝනා නිනිවේට ගිය වගේ ඔබ දන්නවා. அவர் வடக்கு ராஜ்யத்திலே இருந்தார். උතුරු රාජ්‍යයේ ඔහු වාසය කළා. அவரை குறித்து 2 ராஜாக்கள் 14:25 சொல்லுகிறது. ඔහු පිළිබඳව දෙක රාජාවලියේ 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 25 වෙනි පදයේ ප්‍රකාශයක් දෙනවා. கர்த்தருடைய ஊழியக்காரனாகிய யோனா. ස්වාමීන් වහන්සේගේ දාසයා වූ යෝනා. தாவீது ராஜா. දාවිත් රජතුමා. Hey, David was a king. දාවිත් Oh, okay. And the Bible says in Psalms 89 verse 20 that he was a servant of God. 89ஆம் சங்கீதம் 20வது வசனம் சொல்லுகிறது தாவீது கர்த்தருடைய ஊழியக்காரன். ගීතාවලිය 89:20 කියනවා දාවිත් යනු ස්වාමීන් වහන්සේගේ දාසයාය. ஏசாயா எவ்வளவு பெரிய தீர்க்கதரிசி. යසායා කෙතරම් ලොකු අනාගත වක්තෘවරයෙක්ද? ஆனால் ஏசாயா 20ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலே அவர் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரன் என்று தான் அழைக்கப்படுகிறார். නමුත් ඒසායා 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදයේ තමා දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයා කියලා ප්‍රකාශ කරගන්නවා. Isaiah the great prophet is called a servant of God in Isaiah chapter 20 and verse 3. இங்க பாருங்க, கொஞ்சம் ரொம்ப காலாகாலமா ஆம்பளைகளுக்கு தான் இந்த வியாதி இருந்துச்சு. මේ කාල වකවානුවත් තිස්සෙම මේ ප්‍රශ්නෙම තිබ්බේ පිරිමින්ට තමයි. You know, all these centuries, only the guys, men had this problem. And as from the last century, women also have contracted this coronavirus that I'm going to talk about. ஆனால் கடந்த நூற்றாண்டிலிருந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் பொம்பளைகளுக்கும் பிடிச்சிருச்சு. මේ කොරෝනා වෛරස් එක ගිය ශත වර්ෂයේත් කාන්තාවන්ටත් ආවා. இந்த பொம்பளைகள் எல்லாம் கிறிஸ்தவ பொம்பளைகள் எல்லாம் நல்லா தான் இருந்தாங்க. මේ කිතුණු කාන්තාවන් ඔක්කොමලාම හොඳට තමයි හිටියේ. அம்மா, අම්මා, தாய், මව, சகோதரி, සහෝදරිය, ஊழியக்காரின்னு தான் இருந்தாங்க. සේවිකාව කියාගෙන තමයි හිටියේ. So these women, you know, up until the middle of the last century, were sister so and so, lady, I mean, you know. ஆனா இப்ப பொம்பளைகளுக்கு இந்த வியாதி வந்துருச்சு. දැන් කාන්තාවටත් මේ ලෙඩේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. இப்ப ஊரெல்லாம் பொம்பளை பாஸ்டர்மார் முளைச்சு, நான் பாஸ்டர் கோமதி. දැන් මම පාස්ටර් එන්සිනා. Now even women have begun to call themselves, I am pastor woman, I am reverend woman, I am reverend doctor woman, I am prophetess. Yeah. எழுதுடா, தீர்க்கதரிசி கோமதி, ரெவரண்ட் கோமதி, டாக்டர் கோமதி. ஏண்டி நல்லா தானேடி இருந்தீங்க? ඇයි බං උඹ හොඳටනේ හිටියේ? உங்களுக்கும் வந்துருச்சாடி இந்த பதவி பட்ட மோகம்? උඹටත් මේ තනතුරු තානාන්තර පදවි ඔක්කොම ඔලුවට ගැහුවද? You were all right, you ladies. What happened to you? Crazy women. இப்போ உடனே நிறைய பேரை நொடக்க வச்சுக்கிற போறான். දැන් එකපාරට මයිත් එක ගොඩක් කටි තරහ වෙන්න යනවා. மூஞ்செல்லாம் சுளியும். දැන් මූණ ඔක්කොම මේ වකුටු වෙලා මේ ඇදිලා ගිහිල්ලා. ஜோக் என்ன தெரியுமா? දැන් මේකේ මේ ජෝක් කතාව මොකක්ද දන්නවද? You know, many women are going to frown at me now. Fortunately, I don't see their faces. But you know, the joke is this. இதில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற நிறைய பொம்பளைகளுக்கு நானே போயிட்டு பாஸ்டர் கோமதி பாஸ்டர்னு நானே கூப்பிட்டுருக்கிறேன். ஏன் தெரியுமா? கூப்பிட்டு தானே தொலைக்கணும், இல்லாடி தான் மூஞ்சி இழுப்பட்டு தொலைஞ்சிருது. ඉතින් දැන් මේ වැඩසටහන බලන බොහොම දෙනෙකුට මමම ගිහිල්ලා මේ පාස්ටර් එන්සිනා ප්‍රයිස් ලෝඩ් කියලා මමම කියලා තිනා. මොකද එහෙම කතා කරන්නේ නැත්තම් මූණවල ඔක්කොම එල්ලිලා ඇදිලා යනවනේ. You know, I have to call these women pastors because they introduce themselves as pastors. You know, some places when I go to pastors' conferences, suddenly women show up and say, I'm Pastor Mrs. You know, something. So I have to call that creature pastor. அப்போ யாராவது ஒரு பொம்பளை வந்து நான் பாஸ்டர் கோமதி, நான் இனி பாஸ்டர் தானே கூப்பிட்டு தொலைக்க வேண்டி இருக்கு. ඉතින් කවුරු හරි ඇවිල්ලා මේ කාන්තාවක් ඇවිල්ලා මම පාස්ටර් මේ අහවලා කියලා හඳුන්වන්න නැත්නම් ඉතින් මං අනිවාර්යයෙන්ම පාස්ටර් කියලාමනේ යන්න ඕන. பாஸ்டர் சுரேஷ் பெண்கள் ஊழியத்தை வெறுக்கிறார். පාස්ටර් සුරේෂ් කාන්තා සේවය ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. இல்லங்க. නෑ. பாஸ்டர் சுரேஷ் is against women ministries. You know, பாஸ்டர் சுரேஷ் அவர் வந்து பொம்பளைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதே இல்லை. පාස්ටර් සුරේෂ් ඇවිල්ලා කාන්තාවන්ට වැදගත්කමක්ම දෙන්නේ නැහැ. Pastor Suresh doesn't give respect to women. அவர் எப்பவும் தண்ட பொண்டாட்டிய கிண்டல் அடிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கிறார். හැම වෙලේම බැලුවා නම් තමන්ගේ භාර්යාවට නෝන්ඩි කරගෙනම තමයි ඉන්නේ. Pastor Suresh always, you know, he passes comments, negative comments to his wife. ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பொண்டாட்டிக்கு நான் கிண்டல் அடிச்சா அவன் என்னைய கொல்ல வருவான். අල්ලපු ගෙදර එකීට මම කින්ඩල් ගැහුවා නම් ඒකී උන් මාව මරන්න එනවා. ஆகவே ஏன் பொண்டாட்டியை தான் நான் வம்புக்கு இழுக்க ඒ முடியும். නිසා මගේ භාර්යාව තමයි මට වලියට අදින්න පුළුවන්. அதுக்காக நான் அவளை கீழே போடுறதே இல்லை. ඒ කියලා මම ඇයව පහතට දාන්නේ නැහැ. கீழே போடுற விதத்திலயா mercy இருக்கு?
පහතට දාන්න පුළුවන් විදිහට සහෝදරි මර්සි ඉන්නේ. I don't humiliate Mercy, but yes, I crack jokes, I make fun. That's fun. Hello, பெண்களே, කාන්තාවනි உங்களை நான் மதிக்கிறேன். ඔබලාව මම ගරුත්වයෙන් සලකනවා. Ladies, I respect you, I honor you. You are great ministers, some of you. சகோதரிகள், நீங்கள் சில பேர் பயங்கர ஊழியக்காரிகள். බොහෝ සහෝදරයන් බලවත් දේවදාසියන්. அருமையாக ஊழியம் செய்கிறீர்கள். ඉතා අලංකාරව සේවය කරන අය. சில இடங்களிலே ஆண்களை விட நன்றாய் ஊழியம் செய்கிறீர்கள். සමහරක් ස්ථානවල පිරිමින්ට වඩා ඉතා යහපත් ලෙස දේව සේවය නියැලෙනවා. In some places, some of you ladies are serving the Lord much more fervently and ardently than men. Hats off to you. உங்களை நான் கௌரவிக்கிறேன். ඔබලාට මම ගෞරවය ප්‍රණාමය පුද කරනවා. ஆனா நான் இங்கே என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்றால், නමුත් මෙම ස්ථානයේ මම මොකද්ද ප්‍රකාශ කරන්න කිව්වොත් சாமுவேலின் அம்மா அன்னாளே සාමුවෙල්ගේ මව වන හන්නා 1 சாமுவேல் 1:11 එක සාමුවෙල් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදේ தன்னை கைம்பெண் அல்லது தேவனுடைய ஊழியக்காரி வேலைக்காரி என்று தான் சொல்லுகிறார். තමාව ප්‍රකාශයට පත් කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ සේවිකාවක් හැටියට. Why I'm talking about women is Samuel's mother Hannah calls herself the handmaid of God or the servant of God in 1 Samuel chapter 1 verse 11. அன்னாளை விட இங்கே யாரும் பெரிய அக்கா இல்லை தானே? ඉතින් මම හිතනවා මෙතන මේ හන්නට වැඩිය කිසිම ලොකු අක්ක කෙනෙක් නැතුව ඇති කියලා. I don't think you, my dear lady, are greater than Hannah. Or for that matter, greater than Mary, the mother of Jesus. මරියාල වඩ பெரிய අම්මා யாராவது உண்டா இங்கே? කවුරු හරි මෙතන මේ මරියාට වැඩිය ලොකු විශාල පරිණත මවක් සිටිනවද? லூக்கா 1:38 அவரே சொல்லுகிறார், நான் கர்த்தருடைய கைம்பெண், தேவனுடைய ஊழியக்காரி. ලූක් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 38 වෙනි පදයේ කියනවා මම දෙවියන් වහන්සේගේ දාසියක්, මම උන්වහන්සේගේ හස්තයේ සිටින තැනැත්තියක් කියලා. So even Mary, the mother of Jesus, calls herself the servant of God, the handmaid of God. Okay, now sisters, now you may ask, okay, what are you saying, Suresh? Suresh, என்ன சொல்றேன்னு நீங்க கேட்கலாம். ඉතින් ඔබ මොනවද දැන් අපිට කියන්න කියලා ඔබලා අහන්න පුළුවන් කාන්තාවන්. Then the pastor Komadi, මේ එන්සිනා පාස්ටර්, then the reverend Komadi, මේ රෙවරන්ට් එන්සිනා, அதெல்லாம் விட்டுருங்க, அழகு இல்ல, நல்லா ඒව ඔක්කොම අයින් කරන්න. ඒව ලස්සන නෑ. கோமதி එන්සිනා சூப்பர். නියමයි. மற்றவங்க தான் உங்களை கௌரவிக்கணும், අනිත් අය තමා ඔබලාට ගෞරව කරන්න. பெண்களுக்கு மட்டுமில்லை, කාන්තාවන්ට පමණක් නොවේ, ஆண்களுக்கும் தான். පිරිමි අයටත් අදාළයි. Not just women, even for men. I'm saying, I mean, this is not for men or women, this is for everybody. Hey, just be yourself. Let Jesus be manifest in you. நீங்களாயிருங்கள், இயேசு மகிமைப்படட்டும். ඔබ හැටියට සිටින්න. பழைய ஏற்பாட்டில் மட்டுமா? පරණ ගිවිසුමේ පමණයිද? புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வருவோமா? අලුත් ගිවිසුමට අපි පැමිණෙමු. Shall we come to the New Testament? What about the great apostle Paul? அப்போஸ்தலனாகிய பவுல். අපෝස්තල මහා අපෝස්තලයෙක් වෙන පවුල්තුමා. ஹலோ, இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கறவங்க அல்லது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யாராவது இன்றைக்கு உலகத்துல பவுலை போன்ற ஒரு அப்போஸ்தலன் உண்டா? මං කරුණාකරලා ඔබෙන් අහන්නම් මේ වැඩසටහන නරඹන පවුල්තුමා වගේ දේවදාසෙක් අපෝස්තලවරයෙක් මේ ලෝකේ කොහේ හරි සිටිනවද? Hey, you may be an apostle, perhaps you know some great apostles in the world. Can you show me one apostle who is close enough to the apostle Paul? Even the apostle Paul introduces himself in the book of Romans, in Romans 1:1, servant of Jesus Christ. அவ்வளவு பெரிய ஆளானப்பட்ட பவுல் அடியார் ரோமர் 1:1 தன்னை கிறிஸ்துவினுடைய ஊழியக்காரன், வேலைக்காரன், අඩිමයි என்று அறிமுகப்படுத்து. එතරම් වූ විශාල අපෝස්තලයෙක් වෙන පවුල්තුමාව තමාව රෝම පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ හඳුන්වලා දෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයා කියලා. இயேசுவை ஈன்றெடுத்த மரியாளின் வயிற்றில் பிறந்த ஒரு ஆள் யாக்கோபு. යේසුස් වහන්සේගේ සහෝදරයෙක් වන මරියාගේ ගැබෙන්ම ඉපදුනා පුද්ගලයෙක් තමයි යාකෝබ්. யாக்கோபு 1:1 அவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரன் என்று அறிமுகப்படுத்துகிறார், தம்பி என்று அறிமுகப்படுத்துகிறார். යාකෝබ් එකේ ඔහුව හඳුන්වා දෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ දාසෙක් වූ යාකෝබ් කියලා, මේ මල්ලි කියලා නෙවෙයි. Jesus' womb sharer, James. James does not call himself a brother of Jesus. He's saying,
the servant of Jesus in James 1:1. Amazing, amazing humility. Wow. Pedru. පේතෘස් பேதுரு யார்? පේතෘස්තුමා කවුද? அவரே 2 பேதுரு 1:1 தன்னை கர்த்தருடைய ஊழியக்காரன் என்று அறிமுகப்படுத்துகிறார். ඔහුම දෙක පේතෘස් 1:1 ස්වාමීන් වහන්සේගේ 16 කියලා හඳුන්වලා දෙනවා. The great Peter is introducing himself as the servant of Jesus in 2 Peter 1:1. What about Jude, verse 1? யூதா புத்தகத்திலே முதலாவது வசனத்திலே இயேசுவின் சகோதரனாகிய யூதா. යුදාස් මොකක් ගැනද ඔහු ප්‍රකාශ කරන්නේ? යුදාස් පළවෙනි වචනේ ප්‍රකාශ කරනවා යේසුස් වහන්සේගේ සේවකයා කියලා. ஊழியக்காரன் என்று. Jude is introducing himself as a servant. And what about John the revelator? Wow. யோவான் இயேசுவின் மார்பிலே சாய்ந்த யோவான். යේසුස් වහන්සේගේ ලයේ සැතපුණා වූ යොහාන් வெளிப்படுத்தல் 1:1 கர்த்தருடைய ஊழியக்காரன் என்று அறிக்கை செய்கிறார். එලිදරව් 1:1 ස්වාමීන් වහන්සේගේ 16 කියලා තමාව හඳුන්වා දෙනවා. John in Revelation 1:1 is introducing himself as the servant of Christ. Hey, let's talk about Jesus, okay? අපි කතා කරලා බලමු යේසුස් වහන්සේ ගැන. இயேசுவை பற்றி பார்ப்போம். நம்முடைய எஜமான் இயேசுவை பற்றி பார்ப்போம். Let's look at our boss Jesus. Let's turn to Mark chapter 10 and verse 45. மாற்கு 10வது அதிகாரம் 45வது வசனத்தை வாசிப்போமா? මාක් 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 45 වෙනි පදය. மனுஷகுமாரன் ஊழியம் கொள்ளும்படி வராமல் ஊழியம் செய்ய வந்தார். මාක් 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 45 වෙනි පදයේ මෙන්න මෙහෙම සඳහන් වෙනවා. මක්නිසාද සැබවින් මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා සේවය ලබන්ට නොව සේවය කරන්ටද බොහෝ දෙනෙකු උදෙසා මිදීමේ මිලයක් කොට තමාගේ ජීවිතය දෙන්ටද ආයේ යයි කීසේක. Yeah. For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many. பார்த்தீர்களா? இயேசுவானவர் ஊழியம் கொள்ள வரவில்லை, வேலை வாங்க வரவில்லை. දැන් බැලුවද යේසුස් වහන්සේ සේවය ලබන්ට පැමිණියේ නෑ. Jesus did not come to be served, but he came to serve. What about you, my dear brother, sister, pastor, apostle? Are you serving people? Or are you just being so proud and allowing others to serve you? பெரிய ஊழியக்காரர்களே, நீங்கள் ரொம்ப வளர்ந்துட்டீங்களா? පරිණත දේව සේවකයනි ඔබලා වර්ධනය වුණාද? மத்தவங்க தான் உங்களுக்கு வேலை செய்றாங்களா? අනිත් අයද ඔබට වැඩ කරන්නේ? நீங்க வேலை செய்ய மாட்டீங்களா? ඔබ වැඩ කරන්නේ නැද්ද? நீங்க ஊழியம் செய்ய மாட்டீங்களா? ඔබ සේවය කරන්නේ නැද්ද? இயேசுவே ஊழியம் செய்யத்தான் வந்தார். යේසුස් වහන්සේම පැමිණියේ සේවය කරන්නට. யோவான் 8க்கு போங்க. Let's go to John chapter 8. යොහාන් 8 වෙනි පරිච්ඡේදයට අපි යමු. ஸ்லைட்ல இல்லாத ஒரு வசனத்தை பார்த்துட்டு அப்புறம் ஸ்லைடுக்கு போவோம். තිරේ දිස්වෙන්නේ නැති ඒක වචනයක් බලලා අපි ආපහු නැවත වතාවක් තිරයට යමු. Let me read a verse that is not there in the slide and then let's go to the slide, okay? Verse 50, the first line. 50வது வசனம் முதலாவது பகுதி. நான் எனக்கு மகிமையை தேடுகிறது இல்லை. යොහාන් 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 50 වෙනි පදයේ මුල් කොටස කියනවා නමුත් මම මාගේ ගෞරවය නොසයමි. Just read the first line of verse 50. 50. And I seek not my own glory. I seek not my own glory. Lo and behold, unfortunately today so many servants of God are seeking their own glory. கவலைக்கிடமான விஷயம் இன்றைக்கு அநேகர் தங்களுக்கு மகிமையை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். දුකට කාරණාවක් නම් අද බොහෝ දෙනෙක් තමාට මහිමය සොයා ගනිමින් සිටිනවා. 54வது வசனம் ஸ்லைட்ல இருக்குது பாருங்க. 54 වෙනි පදයේ ස්ලයිඩ් එකේ තියෙනවා බලන්න. Let's go to verse 54 which is there on the slide. இயேசு பிரதியுத்தரமாய் என்னை நானே மகிமைப்படுத்தினால் அந்த மகிமை வீணாயிருக்கும். என் பிதா என்னை மகிமைப்படுத்துகிறவர். Read. Yeah, verse 54. Just the 2 lines. Jesus answered, If I honor myself, my honor is nothing. It is my Father that honoreth me. Thank you. That's enough. It's my Father who has to honor me. I should not honor my own self. යොහාන් 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 54 සඳහන් වෙනවා යේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙමින් මම මටම ගෞරව කරන්නේ නම් මගේ ගෞරවය හිස්ය. මට ගෞරවයක් වන්නේ මාගේ පියාණන් වහන්සේය. பழைய ஏற்பாட்டு பெரிய 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 ஜாம்பவான்களாய் இருக்கட்டும், පරණ ගිවිසුමේ විශාල පුද්ගලයන් වේවා, புதிய ஏற்பாட்டின் பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்களாய் இருக்கட்டும், අලුත් ගිවිසුම තුල සිටිනා වූ විශාල යෝධයන් වේවා, அன்னாள் மரியாள் போன்ற பெரிய பெண்களாய் இருக்கட்டும், හන්නාල් නැත්නම් මරියා යන ඒකාන්තාවන් වේවා, அவர்களுக்கு பெருமையான வார்த்தைகளை மற்றவர்கள் வேண்டுமானால் பேசினார்கள். இவர்களோ தங்களை ஒரு நாளும் மகிமைப்படுத்திக் கொள்ளவில்லை. ඔවුන් උදෙසා අනික් අය
ආඩම්බර වදන් දෙපළුව ඇරෙන්ට ඔවුන් තමා ගැන කිසිම දෙයක් ඒ වගේ දොඩවගත්තේ නැහැ. May it be Old Testament great people in the Old Testament, or the great people in the New Testament, or great women like Hannah in the Old Testament and Mary in the New. They never sought their own glory, albeit the fact that others glorified them. They always identified themselves as servants of God in the slave sense. தேவனுடைய அடிமைகள் என்று அவர்கள் தங்களை நினைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். ඔවුන් නිරතුරුවම තමාව හිතාගත්තේ හඳුන්වා දුන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වහල්ලන් ලෙසයි. மற்றவர்கள் உங்களை எப்படி வேண்டுமானாலும் பாராட்டட்டும். අනිත් අය ඔබලාව ඕනම ආකාරයෙන් අගය කරන්න පුළුවන්. மயங்க வேண்டாம். නමුත් ඒ පිළිබඳව ඔබ මත්වෙන්ඩවත් මත්වෙන්ඩ එපා. අනිත් අයගේ ප්‍රශංසාවට ඔබ මත්වෙන්ඩ එපා. Let others praise you. You don't become intoxicated with the praises of others. Okay? மற்றவர்கள் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்தட்டும். අනිත් අය ඔබට ස්තුති කියපුදෙන්. அதனால் நீங்கள் போதைக்குள்ளாகாதீர்கள். නමුත් ඔබලා එයින් මතින් පත් වෙන්න එපා. Let people thank you, but you don't become boost up with their thanks. And let not your joy become your pride. உங்களுடைய சந்தோஷம் பெருமையாய் மாற இடம் கொடுக்காதீர்கள். ඔබේ සන්තෝෂය උඩඟුකමක් ලෙසට මාරු වෙන්න ඉඩ තබන්න එපා. நான் அந்த நம்முடைய வசனத்துக்கு போவோம் இப்போ. දැන් අපි අපේ වචනයට යමු. ஸ்லைட் 4 நீங்க போடணும் இப்ப திரும்ப. அப்போ යන්න පළවෙනි අර ස්ලයිඩ් එකට, okay? 7வது වசனம். 7 වෙනි පදය ලූක් 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ. We are going to retrospect these 4 verses. Verse 7. அன்பானவர்களே, ප්‍රේමවන්තයනි, நாம் கஷ்டப்பட்டு மாய்ந்து ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்ய வேண்டும். අපි මැරිලා ඉතා මහන්සියෙන් අපි දෙවියන් වහන්සේට සේවය කළ යුතුයි. We have to serve the Lord. It's okay. We have to serve the Lord no matter what. எவ்வளவு நாம் களைத்து போயிருந்தாலும், කෙතරම් අපිට මහන්සිය තිබුණත් ஆண்டவர் இன்னொரு பொறுப்பை நமக்கு கொடுக்கும் பொழுது, දෙවියන් වහන්සේ තවත් වගකීමක් අපිට ලබා දෙන අවස්ථාවේදී முகம் சுளிக்காமல் செய்பவன் தான் உண்மையான ஊழியக்காரன். මුහුණ හකුලවා ගන්න නැති පුද්ගලයා තමා නියම දාසයා. இதைத்தான் செய்வேன், அதை செய்ய மாட்டேன், இப்படி தெரிவு செய்து ஊழியம் செய்பவன் அல்ல. මේක තමා කරන්න ඕන, මම අරක කරන්නේ නැහැ කියලා එහෙම තෝරාගෙන සේවය කරන්නේ දාසයා. A real slave of God does not pick and choose, but is willing to do anything, anytime for Jesus. 8வது வசனம். 8 වෙනි පදය. அவன் எவ்வளவு களைப்பா இருந்தாலும், ඔහුට කෙතරම් ඔහු මහන්සියෙන් සිටියත් அவனுடைய எஜமானனுடைய நன்மையை தான் அவன் பார்ப்பான். ඔහු නිරතුරුවම ඔහු උත්සුක වන එකම දේ තමාගේ ස්වාමියාගේ කාරණාව පිළිබඳවයි. According to verse 8, it doesn't matter how weary and exhausted the servant may be, he will look for the betterment of his master and not his own self. அடுத்தது 9வது வசனம். 9 වෙනි පදය. ஆண்டவர் சொல்லுகிற எதை வேண்டுமானாலும் அவன் செய்வான். දෙවියන් වහන්සේ කියන ඕනම දෙයක් ඔහු කරනවා. நன்றி எதிர்பார்க்க மாட்டான். ඔහු ස්තුතිය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ He will නැහැ. do anything to his master and he will not expect thanks. Let's go to verse 10. இப்போ 10வது வசனத்துக்கு போவோம். 10 වෙනි පදය. வாசிப்போம் மறுபடி. කියවමු නැවත වතාවක්. We are going to read verse 10 in Luke chapter 17 again. Okay, இதுதான் முக்கியமான வசனம். මේ තමයි වැදගත්ම වචනය වන්නේ. Okay, this is the most important verse, Luke chapter 17 and verse 10. அப்படியே நீங்களும் உங்களுக்கு கட்டளையிடப்பட்ட யாவற்றையும் செய்த பின்பு நாங்கள் அப்பிரயோஜனமான ஊழியக்காரர், செய்ய வேண்டிய கடமையை மாத்திரம் செய்தோம் என்று சொல்லுங்கள் என்றார். 10 වෙනි පදය ලූක් 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ එසේම නුබලාට අනකල සියල්ල කළ පසු අපි නිෂ්ප්‍රයෝජන දාසයෝය අප විසින් කටයුතුව තිබුණු දේ කළමුයයි කියන්නයි කීසේක. So likewise ye, when ye shall have done all those things which are commanded of you, say, we are unprofitable servants. We have done that which is our duty to do. Pastor Suresh, පාස්ටර් සුරේෂ්, நீங்க உன்னத பாட்டு எங்களுக்கு படிச்சு கொடுக்குறீங்க. ඔබ සලමුන්ගේ ගීතිකාව අපිට උගන්වලා දෙනවා. நன்றி. සූති. Pastor Suresh, now you are teaching us the song of Solomon. Thank you. What is my response? நான் என்ன யோசிக்கிறேன் தெரியுமா? මම මොනවද කල්පනා කරන්නේ? அவர் செய்ய சொன்னதை நான் செஞ்சேன். උන්වහන්සේ කරන්න ගිය බේක මම කරා. அதை ஒழுங்கா செய்யாத ஒரு அப்பிரயோஜனமான ஊழியக்காரன்னா, හැබැයි ඒක මම හරියට කරපු නැති නිෂ්ප්‍රෝජන වූ දාසයෙක් මම.
பவுல் செஞ்சிருந்தாருன்னா சூப்பரா செஞ்சிருப்பார். පවුල්තුමා කරනම් සුපිරියට කරලා තියේ. பேதுரு சரியா சொல்லிடா செஞ்சிருப்பார். පේතරුස් කරන නිකන් කිරි ගහට යන්න වගේ කරලා තියේ. அவ்வளவு தூரம் போக வேண்டாம். එච්චර එපා. பாஸ்டர் கோல்டனுக்கு கொடுத்திருந்தா அப்பா பாஸ்- நெருப்பு மாதிரி பேசியிருப்பார். පාස්ටර් කෝල්ටන්ට කතා කරලා තිබ්බනම් ඕක කරන්න කියලා ගින්දර වගේ කතා කරලා තියේ. I'm thinking, what? Thanking me for what? I mean, I just did what my boss told me to do. And I mean, if Paul did that, he would have done a better job. If Peter did it, it would have been better. If Pastor Colton did it, it would have been much more powerful. You know, எத்தனையோ பேர் நல்ல டாக்டர் ரவி ஜெகராயாஸ் செய்திருந்தார்னா, imagine if Dr. Ravi Zacharias did what I did on the Song of Solomon. Oh, that would have been flabbergasting. அருமையா இருந்திருக்கும். ඩොක්ටර් රවි සෙකරා හැම මේ දේ කරලා තිබ්බනම් මගේ දෙයියනේ මාර හොඳට කරලා තියේ. ஆண்டவர் ஏனோ தெரியல இந்த சுதுவும் போல பாபுக்கு சொல்லி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ ඇයි කියලා දන්නේ නැහැ මේ සුදුහුම්පුල බාඹුට කියලා කරගෙන ඉන්නවා. ஏதோ சொன்னாரு, උන්වහන්සේ කිව්වා செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். මම ඒ වගේ වැඩ කරගෙන ඉන්නවා. அதுக்கு யாரும் நன்றி சொல்ல தேவையில்லை. ඒකට කිසිම කෙනෙක් මට ස්තුති කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. You know, God chose சுதுவும் போல பாபு to do that. And nobody has to thank me. That's my job. அது என் வேலை. ඒ මගේ කාර්යය. ஹலோ விளங்குதா? වැටහෙනවද? இப்ப பிரசங்கம் பண்றேனே. දැන් දේශනා කරනවානේ. நல்லாவா பிரசங்கம் பண்றேன்? හොඳට දේශනා කරන්නේ. நீங்க நினைச்சீங்க நான் யாராவது நான் நல்லா பிரசங்கம் பண்றேன்னு? ඔබ කවුරු හරි හිතුවනම් මම හොඳට දේශනා කරනවා කියලා. அது உங்க பிரச்சனை. ඒක ඔබේ ප්‍රශ්නයක්. If any of you think that I am preaching good, that's your problem. According to me, I am preaching very bad. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் அப்பிரயோஜனமான ஊழியக்காரன், நான் ஒழுங்கா பிரசங்கமே பண்றேன் இல்ல. මගේ බල්මට මගේ දැක්මට මම නිෂ්ප්‍රෝජන වූ දේශකයෙක්. செய்ய வேண்டிய கடமையை ஏதோ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். කරන්න ඕන වගකීම ඔය නිකන් මොකද්ද වගේ කරගෙන ඉන්නවා. Just doing my job. I'm just doing my job. ஹலோ விளங்குதா? වැටහෙනවද බලට? நல்லா டிரான்ஸ்லேட் பண்றீங்களா நீங்க? இல்ல. இல்ல. அப்ப ஏன் பண்றீங்க? පොරපු නාල සේරි. செஞ்சு தொலைக்கணும். හොඳට ප්‍රවර්තන කරනවද මෙයා? නෑ. ඒ කරන්නේ. කරන්න ඕන. Is he translating good? No. Why is he doing that? Well, that's his job. Are you reading the Bible perfect? Nah. That's your job. What about our video team? What about all எங்கட அந்த வீடியோக்காரங்க எல்லாம் சூப்பரா செய்றீங்களா? இல்ல. சொல்லு. මේ අපේ වීඩියෝ කරන අය අනිත් සේවයන් කරන අය කරනවද හරියට? නෑ. කිසිම කෙනෙක් අපි හරියට කරන්නේ නෑ. நாம் அனைவரும் யார்? අපි සෑම දෙනාම කවුද? லூக்கா 17:10 படி ලූක් 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදයට අනුකූලව அப்பிரயோஜனமான ஊழியக்காரர். නිෂ්ප්‍රෝජන වූ දාසයන්. According to Luke 17:10, who are we? What's the verse? What's the word there? Useless or what? I like to know what word is there. What is the word? What sort of a servant are we? Unprofitable servants. Unprofitable servant. சுரேஷ் எங்க இருந்து எடுக்கிறான் தெரியுமா? මේ සුරේෂ්ව කොහෙන් දන්නවද ගන්නෙ? பைபிள்ல இருந்து. බයිබලේ ඉඳලා. இயேசு சொல்லி கொடுக்கிறாரு எனக்கு. යේසුස් වහන්සේ කියලා ஹலோ, දෙනවා. இயேசு எங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார். பாஸ்டர், පාස්ටර්, அப்போஸ்தல், අපෝස්තල් වරුනි, ரெவரண்ட், දේවගතිවරුනි, டாக்டர், වෛද්‍යවරුනි, பிஷப், බිෂොප්ස්ලාට, ஆர்ச் பிஷப், ආර්ක් බිෂොප්ස්ලාට, ஆர்ச் பிஷப், அப்போஸ்தல், டாக்டர் சுப்பிரமணி. கேட்டுக்கோ. පෙරේරටත් කතා කරනවා අහන්න. Hey, you archbishop, cardinal, prophet, evangelist, this is what your boss and my boss is saying. We are unprofitable servants. நாங்கள் அப்பிரயோஜனமான ஊழியக்காரர். අපි කවුද කියලා උන්වහන්සේ කියනවා අපි වනාහි නිෂ්ප්‍රෝජන දාසයෝය. செய்ய வேண்டிய கடமையை மாத்திரம் செய்தோம். නමුත් කරන්න ඕන වගකීම පමණක් ඉෂ්ට කරමින් සිටිනවා. Doing what we are supposed to do. That's all. That's the real servant. இவன் தான் உண்மையான ஊழியக்காரர். මොහු තමා සැබෑ වූ දාසයා. உங்கள் நடை, ඔබේ හසිරීම, உடை, ඔබේ ඇඳුම්, பாவனை, ඒ වගේම ඔබේ මේ භාවය, பேச்சு, ප්‍රකාශ எல்லாவற்றிலும் தாழ்மை இருக்க வேண்டும். සියලු දෙයක් තුළම යටහත්කම අන්තර්ගත විය You යුතුයි. should have humility in the way you dress, in the way you talk, in the way you behave. Don't put on a show. Don't use profound lingo to show yourself super. உங்களை ஒரு பெரிய சூப்பர் பிரசங்கி மாதிரி காட்டிக்கிறதுக்கு
பெரிய சொற்கள் பெரிய படிச்ச சொற்கள் பயன்படுத்தாது. නිකන් ඔබ මේ ඉගෙනගත්ත පුද්ගලයෙක් වගේ පෙන්නුම් කරන්න ඔය මේ නිකන් ඉගෙනගත්ත ඔය ලොකු ලොකු ඔය මේ වචන භාවිතා කරන්න ඕනේ නැහැ. உடுப்புல அந்த பெரிய தொப்பி போட்டுக்கிட்டு கம்பு வச்சுக்கிட்டு பிஷப் ඇඳුමුත් ඇවිල්ලා අර ලොකු මේ මොකද්ද ඔටුන්නක් වගේ ලොකු මේ තොප්පියක් තියාගෙන මේ ලොකු මේ ජිබ්බා වගේ මේ ඇඳුමක් දාගෙන මේ මේකකුත් අරගෙන මේ පොල්ලකුත් අරගෙන මේ බිෂොප්ලා wearing that huge cap and I'm just like a Christian pope. Some guys are like a Christian pope. கேட்டா பேராயர் සමහරක් අයගේ මේ பேராயர் එපා මට මල පැනලා ඉන්නේ. සමහරු පිස්සු කෙලිනවා ඔයි. වැඩකාර ඒසුස් කියනවා අපි නිෂ්ප්‍රයෝජන தேவதாசு தமிழ்ல சொல்லு. அப்பிரயோஜனமான ஊழியக்காரர்கள் வேதம் சொல்லுகிறது. நான் ரொம்ப கோபத்துல பேசுறேன். You know, when I talk, these fellows are coming to my eyes. எனக்கு தெரியுது இந்த சில ஜந்துக்களை. මේ ගැන කතා කරනකොට මට මේ ඔක්කොමලම පේනවා මගේ ඇස් වලට. எத்தனை பேர் கோவிச்சுக்கிற போறீங்களோ எனக்கு தெரியும். கோவிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்களோ எனக்கு தெரியும். කී දෙනෙක් මගෙත් එක්ක තරහ වෙමින් ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. வேதத்தை பேசுகிறேன். බයිබලය ගැන මම කතා කරන්නේ. நாம் எல்லாருமே தேவனுடைய ஊழியக்காரர். අපි සියලු දෙනාම දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයන්. We are all servants of God. அந்த අර අන්තිම ස්ලයිඩ් එක දාන්න. யோவான் 12:26 என்ன சொல்லுகிறது? යොහන් 12 වෙනි පරිච්ඡේදය 26 වෙනි පදේ මොනවද read කියන්නේ? it. John chapter 12 verse 26 says, if anybody serves me, him will my Father honor. எனக்கு யாராவது ஊழியம் செய்தார் යමෙක් මාහට සේවය කරයි නම් என் பிதா அவனை கனம் பண்ணுவார். මගේ පියාණන් වහන්සේ ඔහුට ගෞරවය ලබා දෙයි. அன்றைக்கு இதோடு முடிக்கிறேன் நான், சரியா? මේත් සමග මම හමාර කරන්නම්. எங்களுடைய அந்த FFCSL கான்ஃபரன்ஸ் நீர்கொழும்புல நடந்துச்சு. මීගමුවේ අපේ සම්මන්ත්‍රණයක් තිබුණා අපිට අයත් වුණා වූ අපේ සභාව සභාවය තුළ මොකද කියන්නේ? මොකද ලංකා ස්වරිය ලංකා ස්වරීය සභා සංසදය. සංසදය. You know, in our Fellowship of Free Churches meeting was in Nigambu, so we were all going. I was driving and I overtook wrong and the cops caught me. Overtake பண்ணிக்கிட்டு போனேன், போலீஸ் பிடிச்சிருச்சு. ඉතින් මම පාරේ වාහනේ දහවණය කරන අවස්ථාවේදී මම අනවශ්‍ය ලෙස දහවණය කරනකොට පොලිසියෙන් මාව අත්අඩංගුවට ගත්තා. අත්අඩංගුවට ගත්තේ නෑ, මාව අල්ලගත්තා නවත්තලා. நான் இறங்கி போனேன். இறங்கி போனேன்னா போலீஸ்காரன் சொன்னா நீங்க ஏன் நிப்பாட்டணும்னு தெரியுமான்னு கேட்டான். ඉතින් මම බැහැලා ගියපු ගමන් පොලිස්කාරයා මගෙන් ඇහුවා ඇයි දන්නවද අපි නවත්තවුවේ කියලා. So the cop asked me, do you know why I stopped? I said, come on, I broke the rule. I came on the other side. I am wrong. Give me a ticket. நான் சொன்னேன், நான் தான் முழுக்க பிழையா வந்தேனே, உடனே எனக்கு தண்டத்தை எழுதி கொடு அப்படின்னு. ඉතින් පොලිස්කාරන්ට එකපාරට කිව්වා මේ මම පාරේ එහා පැත්තෙන් ආවේ මම කරාවේ වැරද්දක් ඒ නිසා මට කරුණාකරලා අනේ කරුණාකරලා දඩකොලයක් දෙන්න කියලා. இப்போ போலீஸ்காரன் யோசிக்கிறான். දැන් පොලිස්කාරයෝ කල්පනා කරනවා வர்றவன் எல்லாம் கெஞ்சுவான், මේ එන ඔක්කොමලාම අඬනවා என்னைய காப்பாத்து. මාව බේරගනින්. இவன் எனக்கு எழுத சொல்றானே, அவன் யோசிக்கிறான் எழுதாம. මූ මට ලියලා දඩකොලයක් ලියලා දෙන්න කියනවා ලියන්න නැතුව වෙවුල කල්පනා කරනවා. அப்ப அந்த போலீஸ்காரன் என்கிட்ட கேக்குறாரு, நீங்க என்ன வேலை දැන් செய்றீங்க? පොලිස්කාරයා අහනවා දැන් ඔයාගේ රැකියාව මොකක්ද? So the cop asked me, the big guy asked me, what is your job? You know what I told? I said, I won't tell you my job. Why? Because I am ashamed for what I did versus what I am. I shouldn't be telling you what I am because I did something very bad. நான் சொன்னேன், මම කිව්වා இந்த தொழில் என்ன, நான் யாருன்னு உனக்கு சொல்ல மாட்டேன். මගේ රැකියාව මොකක්ද මම කවුද කියලා මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ. என்ன வெக்கம். ඒ කියන්නේ කිව්වොත් වස ලැජ්ජාව. நான் செய்யற வேலையை செய்யறவன் இப்படி ஒரு தப்பு பண்ண கூடாது. ඉතින් මම එහෙම කිව්වනම් ඇවිල්ලා මං වගේ පුද්ගලෙක් මේ වගේ වැරද්දක් කරන්න හොඳ නෑ. நீ எழுது. උඹ ලියපන්. அவர் பயந்துட்டாரு போல, அவர் எழுதுறாரு இல்ல. එයා බය වෙලා එයා ලියන්නේ නෑ. Now the guy got paranoid, I think, and he must have thought this guy must have a big connection with some big politician. So he's not giving me the ticket. I said, you give me the ticket, I promise you, I will tell you after that who I am. நீ முதல்ல எனக்கு தண்டத்தை கொடு. කරුණාකරලා මට දඩකොලේ ඉස්සරලාම දෙන්න. நீ எழுதுனதுக்கு பிறகு நான் யாருன்னு சொல்றேன். ලිව්වට පස්සේ මම කියන්නම් මං කවුද කියලා. எல்லாம் எழுதுனதுக்கு பிறகு நான் சொன்னேன். දැන් ඔක්කොම ලිව්වට පස්සේ මම කිව්වා வெக்கப்படுறேன், මම ලැජ්ජා වෙනවා. நான் ஒரு ஊழியக்காரன். මම එක සේවකයෙක්. So I told him, I am so ashamed to tell you that I am a Christian minister. I shouldn't have done what I did. You know, the cop, you came, right? Pastor Tushara came there, and you know, he appreciated me and he said, many pastors come, they get caught and they try to show that they are pastors and they want us to forgive them.
அவர் சொன்ன ஒரு காரியம் என்னன்னா, ඔව් කියපු එක දෙයක් තමා நிறைய பாஸ்டர்ஸ் மாட்டிக்கிட்டா என்ன செய்யறாங்களா? බොහෝ පාස්ටර්ස්ලා අහුණා මොනවලුද කරන්නේ? நான் ஒரு பாஸ்டர், මම එක පාස්ටර් කෙනෙක් அதனால எனக்கு எழுதாதேங்கறான். ඒ නිසා මාව ලියන්න එපා කියලා කියනවා. வெக்கம் இல்லையா? ලැජ්ජාවක් නෙවෙයිද? நம்மள ஆண்டவர் ஊழியக்காரங்களா வச்சிருக்கிறது දෙවියන් වහන්සේ අපි උන්වහන්සේගේ සේවකයෝ හැටියට තබා තිබෙනවා. சட்டத்துக்கு தப்புறதுக்கா? නීතිය පැහැර හරින්නද? Has God chosen us as servants of God to sort of escape from the law? You know, don't be so smart. Just be a slave of Jesus. பெருமையில ஆடாத. උඩඟුකමෙන් නටන්න එපා. பெருமையில துள்ளி திரியாதீங்க. උඩඟුකමෙන් උඩ පැනගෙන දුවන්න එපා. அவருடைய ஊழியக்காரர்கள் උන්වහන්සේගේ සේවකයන් அப்பிரயோஜனம் உள்ள ஊழியக்காரர். නිෂ්ප්‍රෝජන වූ දාසයන්. இந்த அப்பிரயோஜனமான ஊழியக்காரனுக்கு මේ නිෂ්ප්‍රෝජන වූ සේවකයාට யாரும் பொன்னாட போத்த கூடாது. කවුරුත් ඔය පොන්නාඩා දාන්න ඕනේ නැහැ. யாரும் தொப்பி போடக்கூடாது. කවුරුත් තොප්පි දාන්න ඕනෙත් නැහැ. யாரும் பாராட்டக்கூடாது. කවුරුත් අගේ කරන්න ඕනෙත් නැහැ. யாரும் நன்றி சொல்லக்கூடாது. කවුරුත් සූති කරන්න ඕනෙත් නැහැ. ரேவரண்ட் டாக்டர் அப்போஸ்தல் இப்படியெல்லாம் என்னைய கூப்பிடக்கூடாது. රෙවරන් ඩොක්ටර් අපෝස්ටල් කියලා මට එහෙම කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. நான் அப்பிரயோஜனமான ஊழியக்காரன். මම නිෂ්ප්‍රෝජන වූ දාසයෙක්. நான் செய்கிற ஊழியத்தால் මම කරන සේවය නිසා ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு ආශිර්වාද ලබලා அந்த ஊழியத்தின் சொந்தக்காரர் இயேசு, அவருக்கு மாத்திரம் மகிமையை கொடுங்கள் போதும். ඒ සේවයේ අයිතිකාරයා වූ යේසුස් වහන්සේට පමණක් මහිමය ලබා දෙන්න. Don't thank me, don't appreciate me, don't give anything to me. Just receive my service that I am serving you with and give all glory to the boss, the Lord Jesus Christ. Shall we pray and close? நம்ம ஜெபம் பண்ணி முடிப்போம்.